Igara za 3 sata, kad je ono, na muzika. YouTube, naslov. Hvala. Naslov. Sprođ na 6 mjeseci. Pogledaj svoj kanal. Live, opet mutam. Kameru drpu, Adox 2 eura, meljem kafu povoljno. Po kućama, Zlatano Merović, hvala te na članstvu. Thank you very fucking much, you know about it. Neki. Pravi. I previše. Jebote, šta u engleski? Gdje ona happy? Nije engleski. Hrvatski. Aj sad puno. Šta me pitaš tu? Neki drugi ima. Aj ovako. Nekim osobama nije mjesto na YouTube. Nekim. Gorane Jeliću, hvala ti na 5 mjeseci članstva. Neke osobe treba skloniti sa YouTube. Neke osobe, to ti odmah YouTube kanal ako ima ili ako komentarši. Neke osobe treba skloniti sa tuva. Smajle, ti si ta osoba koju treba skloniti. Dobro ti je rekla, mili tetka iz Amerike. Dobro ti je rekla. Skloniti. Skloniti, ostavi. A šta ti ukloniti? Šefce, ti si mala bolju ocenu od mene. Nemaš ga kud sklonja, treba ga ukloniti, pravo si. Uklonuti. Nije iskorijen, to je ga. Treba ga s YouTube-a maketi. Neke osobe treba ukl. Jel to Jasmina opet jutros nedojebana ustala, a ti nesposoban? Pa se opet uzjogunili. Koji? Šta je reći? Uklonuti. Može uklonuti. Kako? Šta more? Maket sa YouTube-a. Maket. Ženo, ti mene izjeva, Boga. Ma kako god ja kažem, ti pogrešno napišeš. Neke osobe treba... Kako? Ukloniti. Gospođo, vi ne znate ukloniti teletekst sa televizora, a da uklonite nekog s YouTube-a. Ukloniti. Da pišu ukloniti, nema će komplikovati. U-k-l-o-n-i-t. Jebem ga ako budem sad zajedno. Neke osobe treba ukloniti. Neke osobe treba uklonuti sa YouTube-a. To sam sad opulu. Jel ženu? Što sam napisao prvi put? Neke osobe treba ukloniti. A neke osobe treba jebati. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Adox 5 eura šalje Smajl Kovačević, pedofil, reci advokatu, obojici vam pomater natakarim i Jasmini raspalo i turim direkt. Znači ti ćeš sad Jasmini Gutu obezbjeđivat. A novi momenti. Pa evo te, jeste. Neke osobe treba ukloniti sa YouTube-a. A neke osobe treba jebati. Neke osobe treba uklonuti. Neke osobe treba jebati. Jebati treba. Jebati. Skembo, hvala ti na 5 mjeseci. Jebati, gospođo. Pojebati. Hajmo, pojeba na slogove. Što pričaš španski, jezik ne mogu te razumjeti. Gdje mi je YouTube, nemam ja ovdje na Happy. Nešto moram kopirat, nešto sve izvuka, jebem. Da bi kopirao vam opet preuzmaj moj video.
Gdje je ona Happy? Na Facebook, treba sebi kopirati u Notepad, ja vam kopirao na Ma da ja. Facebook. Velaj, nešto moram vidjeti, dijete kopira, ovo bila, da im se mora upali štrajk. Pa kopiraj ti, oni opet preuzmaju. Daj tu, gdje sam sad, daj tu. Hajde ovdje ovako paste, za lijep, sad piše paste. Ne piše paste, piše za lijep. Nije namijen djeci, nije. Neke osobe treba ukloniti sa YouTube. Neke osobe treba pojebati. Ukloniti piše. Pored trafoa. Pa što sam rekao ja sad? Uklonuti. Pojebati, pojebati. O, pa ja ubacujem mu umjesto i, jel? Oj, pa I tu ti... čita problem, pa ti napravi problem što ima veze jednom slovom. Pa ti misliš pokarati, a ja ti vičem Postoji pojebat. narodno A jezik. to, pa da slušaj me. Maket, da bude, aj sačuvaj Bože. Pa dobro, i opucat može. Bože, sačuvaj tu put, sada te ukloniti ili ne ukloniti. Pa jebimo, ćemo se marnit više, Jako kada je sad- bitno kako se zove. Zašto treba ukloniti neke osobe? Zašto treba pojebati previše neke- štete drugima. Provociraju previše tuđe žene, treba ih pojebati. Dosadašnja informacija pokazuje da, na osnovu mog ličnog iskustva i ovih dosadašnjih događaja, neke osobe navlače drugim ljudima kako moralnu, tako i svaku drugu vrstu šteti na ovom YouTube. A ti neki drugi samo kradu od sirotinje humanitarne pare i sazivaju djecu na seksualne usluge. Oni samo to rade, a ovi ovdje primjećuju jebot. Evo, ena viče zabraniti pristup. Jebi ga. Sad se žiš preimenovati. Zabraniti ide ponovo sad. Zabraniti, to je, uopće svi znaju šta je zabraniti. Pa, Đukelešino, smrdljiva, kako ćeš ti nekom nešto zabraniti kad su ljudi tebi zabranili da živiš tam gdje si živio i očerali te neće da žive s tobom? Đukelešino, komšiluk tvoj kad te ne podnosi, kako ćeš ti nekom nešto zabranjivati? Hajde ponovo. YouTube studio. Što idem u YouTube studio mogu sam malo preimenovati. Jabo, da li jabo, neću tu, hajde ponovo. Kako mi ta riječ nije naumpala jabo, hajde ponovo. Pa što idem ja opet sam mogo tam? Aj jabo, da li, aj. Evo, ovo piše u redu. Šta si ono rekla? Nekim osobama treba zabraniti Aha. pristup. Neke osobe Nekim- treba pojebati nekim u strafu osobama. dok se plin u zraku, gospođo čuje, a guta ovdje ima. Treba malo da sve. Neke Osobe treba zabraniti zabraniti u strafu pristup dok se plin P. čuje Nekim osobama U zraku. treba zabraniti pristup. YouTube. Sad ovo, tuba, YouTube, Nekim osobama treba zabraniti pristup. Neke osobe treba pojebati u strafu dok se plin u zraku čuje, a guta ovdje ima... Iskompliciralo se. Ej, evi. Aj sad, gdje sad? Aj, Tu. da još jednom nam pročitaj, Tu. degeneriče bolest. Zašto treba tu? Zašto treba Treba pojebati? Zoom, Zijan. Puno provociraju ljude da ih tuže, pa da im pade zvuku, puno. Stani malo i jutro, onda- nije tu. Ovo je moj kanal. I onda ovo. Tako, majko, dok. Sad vidim čat. Ko je prvi? Adrian Bujovčić, pozdrav. Moskva vaš dog, Ena. Pozdrav, Vril, Blade, Vedox. Moskva vaš dog, pozdrav. Kera, Vril. Ena. Vril, Ena. Vedox, Šta Vril. će luđak, nek Ena, nastavi. Misa D. Da neće Vril, biti normalan Ena, možda. Misa D. Kera. Ena, Vril, Arta. Sejo, Hamidža Selam. Alek Selam Sejo. Pa on je pol aktivan, on je politički aktivan, šta? Pozdrav se, Adisa. Sejo, kako je? Ima li hajde? Pa nema hajde, ima zimi. Otima se. Naručio sam 2 palete drva. Izmali vrijesti, uče žena. Nema, kaže, više drva, uče, kako nema? Pa kaže, nema. Uče, pa ti to mi sad govoriš, što mi nisi rekla prije? Otkao ima vremena. Oj, braćo, mila, nasta svađa između mene i ženi. Uče, što nisi prije rekla, pa kad nije hića? Pa kako nije hića, ne mogu ti ja drva rađati ovdje, neće ljudi odmah dovući. Zvao malo vrijestu, Manikom je čini zove se, Pilana, gdje sam kupio ne 4 palete. I sad sam naručio još 2, trebalo bi u nedjelju doći. To je neki ostaci njihove proizvodnje, onih štila, Epekova, Bukovo. Ova mala peć, mala vrata, ne ovako slušala vrat, ne možeš ti to kup cijepana drva, to krupno nešto mesta. Ima nešto u Pločama, Bukovi, do Bosne Bukove, međutim, Smajle, pozdravljate jučer neke komšije u Kotorskom. 165 i 100.
Otišao čovjek, sve okreću u glavu, neće da pričaju o njemu, neće da ga komentarše ga 5 debila u čatu što ih nije pobanovo. 65 je koliko je to? 500, nije. 200, 320, 330, tako? 330 maraka naučio 2 palete. Valjda će dovući, ne, ova potrošila sve drva. Ba kaže, još malo. A samo vidite zima. Još malo kad je 7 dana. Ženo naloži. Pa ne bere kad je zima, ima groznicu. Pa kako ova potrošila sva drva? A nisi ti potrošila drva, 5 potrošila drva. Ja sam ja bio. Ne bere ugrijava peć, maleš na neki Banović proizvodi, mala vratica, ne možeš ti to ni naložiti. Vam prigrijava ovoj sobi gdje kunja, a vam ovim sobicama zima. Evo ovdje zima. Ali još gore tamo sobi gdje ja budem, vam iza zida. Tamo još veća zima, ja stalno podeku. Vjetro nekad upali grijavcu. Nekad ne upali. Troši, pogotovo kad si ovako imaš u Sandžije, strujate drma, zima ti, groznica, ovo ono, ne možeš rudno, ne možeš, eto. Znači, tema je, dosadašnje informacije pokazuju da je guto. Znači. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Hvala Krčko na 5 eura. Ispunjavam nakav Google bonus. Hvala i tebi na 2 eura. Da Bog da vam Allah radi. Podario. Haman. Beričeta. Šta je stvar za Haman? Moguće. Direktno umiješan. Prema dosadašnjim neslužbenim informacijama. A ovaj buljavi, ojsteri. Ovaj buljavi se previše pere. Rekao da mu neće voda izlizat kožu. To kad se neko previše pere, onda dođe da je on malo sumnjiv. Ono što je opšte poznato, da je buljavi prije nekoliko mjeseci dao dotičnom iz Srebrenika adresu Jugosloven TV, da se taj dotični pojavio na adresi kod dotičnog Jugosloven TV. Ono što je opšte poznato. Znači, ispada i da je buljavi direktno ili indirektno umiješan u sve na organima, državnim organima, kako policijskim, tako inspektorskim, tako cyber kriminalom i to je da otkriju ko je s kim šta povezan u vezi događaja, pokušaja, paljenja, i to ti hvala. Hamdine kuće, Hamdine imovine, Hamdine djece, ovo ono bla. Da imaš se ti šta vrtmato po nječje kuće s benzinom i plus imaš i upaljač. E pa nije bitno jesi imao 3, kad niste imao 4, to uopšte nije bitno. Da si imao 1, nemaš ti šta. Udaljen si od njega 150 km, ko te je dovukao tu, ko je bio s tobom, ko ti je pokazao gdje je kuća i tako dalje i tako bliže na istražnim organima da utvrde ko je s kim povezan. Ovo što mi možemo vidjeti na YouTube-u da je Guto direktno umiješan, a sad ovaj buljavi koliko je on direktno, koliko je indirektno, nešto se previše pere, nešto se previše petlja u to. Zašto se toliko pere? Ja se ne bi pravo ako nema veze s otim, jel tako? Sad se imam prati ako nema, nešto se previše pere. Nešto je previše neurozan. Lak je malo neurozan, znaš. Pa psuje na ovaj šapikalo telefon, Handa je malo predaleko. Pa ne znam ljudi 150 km magistralnim putem. To tebi treba 3 sata da ti dođeš tamo. 3 sata tebi treba, nije to autoput. Znači, istražnim organima bi trebalo da reagirati. Evo jebet Jadoks od do. Da će oni to da uspostave. Ovo što mi kao obični ljudi vidimo, a ne smijemo da sudimo, vidimo da očigledno prema dokaznim materijalima koji se prezentiraju na YouTube-u može se zaključiti neslužbeno da je Guto direktno umiješan. Znači direktno. A da je direktno ili indirektno umiješan buljavi. Jer se previše pere. Previše tamo pokušava nešto da se odbrani. Što se ti brant ako nisi ništa kriv? Što se ti brant od tog događaja ako ti nisi kriv ništa? Pokušava se javnost, to jest pratioci koji se nalaze na YouTube da se dezinformišu. Da se pažnja okrene u drugom smjeru, to jest u starom smjeru, kako je neko pokrao neke pare od neke donacije, kakve to veze ima sa benzinom i upaljačom. To nema nikakve veze s benzinom i sa upaljačom. Pusti ti to policiji i istrazi da oni povežu šta sa čim ima veze. A nemoj ti serendat. Dalje. Poštovani gospodin Glista. Jeboti Glista, Jasminu, Džukelešino, smrdljiva. Gospodin Glista i dalje preko platforme Facebook širi
to jest poziva narod na mržnju protiv mene i moje porodice. Ne poziva narod na mržnju protiv tebe i tvoje porodice, nego poziva tebe da kad ti dođe papir iz suda, da ga pokažeš da znamo da nisi pedofil. To je malo smanjilo na YouTube, međutim i dalje se to poteže preko platforme Facebook pod mojim punim imenom i prezimenom, znači. To nije smanjilo niđe, to čeka papir sa suda da ga doneseš i pokažeš. To nije smanjilo niđe, to ide na svim platformama. Se tamo svašta piše. Ovo je saopštenje za javnost. Da dotični gospodin Glista nije stao, on je malo stao na YouTube-u, ali nastavio na Facebooku. Tako da imamo tu 3 osobe, barem 3 osobe, a ima i barem 10. Jeboti 3 osobe Jasminu, pošto pričaš o situaciji gdje je ovaj napadnut, pa imamo u toj situaciji 3 osobe, jeboti te 3 osobe Jasminu. Ili 150 ili 1050 koje treba zabraniti pristup YouTube-u, zato što pravi preveliku štetu drugim ljudima. Tebi treba zabraniti pristup YouTube-u zato što praviš štetu em svom komšiluku, pa em novom komšiluku, pa em svojim kolegama na YouTube-u, pa policijskoj stanici, pa socijalnom radu, pa gledalcima svim, pa YouTube administraciji. Ti praviš probleme Sead Pezerović, hvala ti na 5 maraka. Direktno ili indirektno. Ako si vlasnik YouTube-a i govoriš svašta, pa onda tvoji pratioci govore svašta, pa onda govoriš krupne stvari koje nisu tačne, izmišljanje, manipulacija, laž. Đukelešino smrdljiva nema izmišljanja, nego ima čitanja sa portala koji je DOO da ste sazivali djecu, odnosno maloljetnike na seksualne usluge. Đukelešino smrdljiva. Potvaranja, kleveta. Nema klevete niđe, Đukelešino smrdljiva. Hajke. Nema hajke, Đukelešino smrdljiva. Ucjene, prijetnje. Nema ucjene, Đukelešino smrdljiva. Pozivanje drugih da ti dođu. Nema pozivanja drugih da ti dođu, Đukelešino smrdljiva. Najmovno da ti uradiš šta. Nema pozivanja da ti neko nešto uradi, Đukelešino smrdljiva. To ne može biti normalno. To se ni ne radi. Za normalnog čovjeka takve radnje, psovke, znači psovke, bože, koja vrsta sve psovke. Psovke će biti svaki put kad ne budeš birao poteze. To ne može biti normalno. Još manje može biti normalno šta sve ti radiš. Ne smije biti podržano na YouTube Pa evo već je podržano, može se pojesti za guzicu od muke. platformi, kao i na Facebook platformi gdje se kradom to pokušava proturiti i protureno. Ne protura se kradom, nego se protura u vidu objave da bude javno da vide svi. Nema tu kradom degeneriče, bolesni. Šteta mi je nanešena, meni i moje porodice. Pa nije ti šteta nanešena, trebao si papir pokazat, pa ti ne bi bila nikakva šteta i ništa od ovog ne bi bilo, samo si papir trebao pokazat. Nepopravljiva šteta. I dalje se radi. I dalje se radi. Pa i dalje nam nisi pokazao glavni finalni papir. Nego i dalje provociraš i manipulišeš. To što si ti mene blokirao na Facebooku. To što ti mene blokirao. Pa nisi ti blokirao druge koji imaju Facebook. Pa i ti si blokirao mene na svemu i na telefonima da te ne mogu niđe nazvat, ni ja se obratiti, zato ću se ovako obratiti. Nisi ti blokirao druge koji imaju Facebook. To što si ti mene blokirao. To što si ti mene blokirao, ti nisi blokirao druge koji mogu to da vide. I vide se rabote prljave. Đukelešino bolesna, svrha objave je da je ljudi vide, a ne da je ne vide. Đukelo smrdljiva. Rabote prljave se vide i dalje se vide, znači rabote prljave. Đukelešino smrdljiva. Prljava rabota je sazivat maloljetnike na seksualne usluge. Đukelešino. To što ja ne mogu da vidim, može neko drugi da vidi. Đukelešino to i služi da neko drugi vidi. I vide se prljave rabote preko Facebooka. Đukelešino prljava rabota je sazivat djecu na seksualne usluge, nije prljava rabota obavijest ljude o tome. Znači, gospodin kralj YouTube-a Glista. Jeboti Glista Jasminu u usta. Malo je prestao na YouTube-u. Nije nimalo prestao, niti će imalo prestati sve dok ne pokažeš papir sa suda finalni. Ali nastavio na Facebooku gdje uživa otprilike 500 pregleda. Najmanje. Đukelešino smrdljiva, jebem ti, Jasminu ti jebem, evo da ti pokažem koliko se pregleda uživa. Đukelešino smrdljiva, poderana.
Đukelešino smrdljiva poderana. Hamdine laži o predsjedniku mjesne zajednice Klopče imaju 96.000 pregleda. Tvoje zvanje policije, Đukelešino smrdljiva, ima 21.000 pregleda. Đukelešino smrdljiva. Tvoje čoke iz Klokotnice gdje praviš budalu od sebe ima 15.000 pregleda. Đukelešino smrdljiva, što si djecu sazivo na seksualne usluge. Je li ti toliko komentara? Pozivajući na mržnju i nasilje protiv mene i moje porodice, što je krivično djelo. Kako? Pa lagajući da sam ja ono što nisam. Đukelešino smrdljiva, ništa ja ne lažem ni ne izmišljam, nego piše na portalima, a ti se ne trudiš da to ispraviš i makneš. Đukelešino smrdljiva. Znači, pomislilo se u jednom momentu da je Glista se zaustavio nakon Jeboti Glista Jasminu usta. što je nanio veliku štetu meni i moje porodici. Nije nikakva šteta obavijestiti ljude o tome da možda postoji pedofil ovdje. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Adox 5 eura prljava rabota je imat AK-47 na ormaru, 43 laptopa i zvat ljude da mu dođu u kući da bude žrtva. Da, to je prljava rabota, Đukelešino smrdljiva. Pomislilo se na YouTube-u, to je stalo, međutim nastavio na Facebooku. Što se tiče Gliste i gospodina uvaženog predsjednika Jeboti Glista Jasminu usta. YouTube-a gospodina Gliste. Što se tiče Bulja Jeboti Glista Jasminu po usta. on se nešto puno pere. Ja ne znam, nam neće naško toliki sapun i tolika voda. Kaže, nis bila 4 kanistara, nek su bila kaj 3. Pa kakve veze ima? Jel su bila 3 ili 4? Ili 1? Kakve veze to ima? Kakve to uloge igra? Jel bila 3 ili 4 kanistara? Ima to uloge neke? Onaj dotični Srebrnika, ima tam neki zapisnik, ima šta je priča na YouTube-u kontradiktorno, znači. Koga je nadgovorio, koga je platio, ko je učestvovao u tome? To je na istražnim organima, znači, cyber kriminal i krim policija da utvrde ko je povezan. Ono što mi na YouTube vidimo, da očigledno da je Gutva povezan. Na osnovu izjave materije dotičnog Srebrnika. Da ga ovaj odvezao. Što ćeš ti takvu osobu odvoziti negdje? Znači, što kaže Tata Čaša, pošto sam upravo gledao ekskluzivni video direktno sa Handom, Tata Čaša upravo imao ekskluzivu, Zenici se snimaju, gdje Hando objašnjava kak je to bilo. I slažem se s tim mišljenjem. Kaže, dok ne padne nečija glava, ovog neće stati. I to je tačno. Znači, policija neće preduzeti ništa da ne padne mrtva glava. E pa nemoj policija čeka da padne mrtva glava. Sklanjaj smeće sa YouTube-a. Sklanjaj. Đukelešino smrdljiva, sklanjaj kradljivce iz humanitarnih akcija. I sa Facebooka i sa YouTube-a. Đukelešino smrdljiva. Ne može neko širiti laži o nekome. A da ti takve laži mogu dovesti u pitanju život te osobe. Ne može neko skupljati humanitarne akcije i pare ljudima, siromašnim sirotinji i uzimat sebi 1000 maraka od svake akcije. Đukelešino smrdljiva. Osim duševne boli i nanešene kleveti, da je neko ovakav ili onakav može dovesti u pitanju život njega i njegovih ukućana. Đukelešino smrdljiva nema klevete, nego ima krađa humanitarnih para. To nije za Afrikancija, to su ozbiljne stvari. Đukelešino smrdljiva, organizovat humanitarne akcije pa krast pare nije zajebancija nego ozbiljna stvar. Zašto palim ovaj live? Zato što si bolestan. Pozivam ove osobe koje gledaju ovaj video, a to su osobe iz cyber krim policije. Tuzla, Sarajevo, Banja Luka. Pozivam te inspektore cyber kriminal. Ti, Đukelešino, ne možeš policiju ni inspektore pozivat na bilo šta jer si im prijetio da ćeš ih sasjeći sikiricom, pa si im psovao majku i familiju pa pričao da ih treba sve otpustit. Đukelešino smrdljiva. Krim policije, da učine sve što je u njihovoj moći. Da sklonu, jer oni mogu da sklonu bilo koga sa ovog YouTube-a ovako ko da nikad nije ni postoju. Sam ga ne stani, nema ga nikako. Mora ima 100 šifri, nema više vrat, nema, kanal samo ugaš. Đukelešino. Zašto? Zato što ima Interpol, ima Europol. I to je prisutan u Bosni i Hercegovini. Interpol, Europol, FBI i CIA. Nema kakva agencija ovdje nije upetljana. I da mi reci u kojoj državi Interpol i Europol i CIA zabranjuju ljudima da otkrivaju lopove. Đukelešino poderana. Pa kad imate alate, imate uređaje.
Maknite ljude koji prave štetu drugim ljudima preko YouTube-a i Facebooka. Ne pravi se šteta Đukelešino, nego se čuvaju novčanici od poštenih donatora da ne šalju lopovima Đukelešino manipulatorska. Maknite ih. Kad već to možete. Maknite ljude dok nije pala mrtva glava. Maknite takve koji truju zrak. Đukelešino, mrtva glava ne pada kada se pravi reakcija na YouTube video, mrtva glava pada kad svima redom okolo prijetiš da će ih slomiti i da ti dođu na kuću. Đukelešino poderana. Zrak truju. Govori o nekomu da je nešto, a taj nije to nešto. Evo ja govorim konkretno u svom slučaju. Đukelešino piše o tvom slučaju da tamo ti to jesi. Ja mogu tamo okolo plesat, nagađat, ali ja u svom slučaju govorim. Da ono što mene neko naziva već pola godine da sam pedofil, da ja to nikad nisam bio, niti sam nikad bio osumnjičen za tako nešto. Jesi bio osumnjičen, piše tamo na portalu Đukelešino lažljiva. I da ti mene osloviš takvim imenom i da ti još tamo govoriš da je moja žena vakal, nakal, ovo, ono, da neka tvina tama, neka je puše cigare. Pa šta ćeš kad ja pitam tvoju ženu da li je ona djecu sazivala na seksualne usluge, a ona krene vrijeđat Hanifu? Pa šta ćeš onda ja njoj moram reći da je nedojebana kujurina Jasmine Diamond, Teen Fidelity from Klokotnica? Kod Rafoa, da će ima svaki put problem kad uđem u Veliku Brijescu, da ću svaki put plati kaznu. Svaki put kad ja saznam da si ti došao preko live-a gdje meni pričaš da ne smijem hodat, imat ćeš problem, plaćaš kaznu. Nisam se dobro precizirao. Ovako, kad ja ne znam da dođeš, ne mereš ima problem, kako ćeš imat? Armin Bećiragić, 2 marke, sve čovjek zna, samo ne zna napisat naslov live-a. Pa dobro, ubode od 15. put. Ja se ne mogu sjetiti svega toga. Do ovo koji iz Aus Oysteriha, znači, Bože sačuvaj, ova osoba nije dobra za YouTube, ovo je podvajena ličnost. Ponekad je normalan, a ponekad je totalno nenormalan. Znači, taj buljavi. Znači, nije ovo za njega. Nije on moralna vertikala, zato što puno laže, puno peta, puno manipulši. Nije ovo za njega. Imao je kaj 3 kanistra, nije imao 4. To te odaje da si lažu i manipulator. Imao je kaj 3 kanistra, nije imao 4. Kakve veze ja imao 3, a 4, kakve tu uloge ima? Znači, braniš ga. Neke stvari se ne trebaju braniti jer nisu za branjenja. Ali meni, ne ga dolazim u pojedinosti Stvar je previše jasna. Nama običnim ljudima koji smo dobili neke informacije preko YouTube-a. Da se tebi kad desilo da ti ključ ostane u auto se zaključava. To je samo moguće. Na jedan način, kod mog auta. Ako se otključio auto. I otvorio gepekt. I ostavio ključeve unutar gepekta, na primjer. Auto će se zaključati. Tako je programirano. Znači, zavisno, može se programirati ovako ili onako. Može se programirati svakako. A u svakom slučaju, ja, kad god ostavim ključ u autu, ili ostavim vrata otvorena, ili ostavim prozor. Ne zaključava se samo, niti se zaključava vožnja. Ali ima s gepektom programirano, ako se otključio kola i otvorio gepekt, i zatvorio gepekt, kola će se ponovo zaključati. Jer nisi otvorio, ako ključaš otvoriš bilo koja vrata, neće se zaključati. Ali gepekt ako si samo otvorio, zaključat će se ponovo. Samo. Znači kad zavireš u gepekt, ključev ti rukama, moraš paziti da ti ključev ne ostaviš u gepektu. To je tako programirano. Također je programirano dok ja sedim na vozačevom mjestu, da niko drugi ne može otvoriti gepekt. Ili gepekt. Dok ja ne pritisnem dole dugme na vratima. Ako ja izađem sa sjedala, onda ja mogu otvoriti gepekt. Ako ja sjedim i neko drugi hoće da otvori gepekt, ne može jer je tako programirano. Znaš čovjek je 10 godina i tek nam to sad kažeš. Ko zna koga 10 godina? Ko zna koga 10 godina? Tako nam rad. Ko zna koga 10 godina? Ko zna koga 10 godina? Znaš čovjek je 10 godina tek nam to. Ako misliš u vezi buljavog. Ne znam ja njega 10 godina, njega znam 2-3 godine, a tu je bilo neka poslovna saradnja, nije bilo takve situacije da se mi svađamo.
Međutim, ovo sad što radi Buljavi na YouTube, a prije toga je radio na Facebooku nakon bjekstva ili odlaska iz Bosne i Hercegovine, gdje smo se mi tad malo i zakačili na tom Facebooku, gdje sam njemu govorio da to ne radi, a poslije sam vidio neke portale no name, gdje sam prepoznao da su pisani njegovom rukom, ali sam šutio, a poslije sam pojavio na YouTube i nasrnuo tu nešto na moje pratioce, ovo ono, gdje sam napravio neki sporazum o nenapadanju i to nije dugo trajalo. Zašto? Takav sporazum ne bi njemu donio veliku gledanost da je on bio uz mene i on jednostavno otišao na drugu stranu, njega interesuje uspjeh na YouTube. Uspjeh na YouTube ne smije da ti bude po svaku cijenu na broj 1. Ne smiješ da prodaš obraz, čast i karakter da bi uspio na YouTube. Džuke lešine. Sve jedan će... Mirza zvani Mirza, hvala se na članstvu. Smrdljiva Džukelešino smajle. Obraz, čast i karakter se prodaju tako što dovedeš sinovima drugu majku, dovedeš ženi ljubavnicu, kradeš od sirotinje humanitarne pare i okupljaš terorističke grupe. Tako se gubi obraz, karakter i čast. Će imati problema veći ili manji kad tad. I to sam govorio odmah na početku Jugoslovenu, da će imati problema i evo došlo je vrijeme kad već ima problema. Zbog toga. Ja nisam reakcijni streamer, ja se nekad osvrnem na nešto, ali moj kontent nije zasnovan na tome. Dalje. Šta ti nisam rekao što je neko lupo, hito ženu odzid, jel to? Pa nisam htio da kažem. Nisam htio da kažem. Ja, ako je taj već toliko mjeri prečero, onda je došlo vrijeme nek se zna to, mada to već drugi znaju. I komšiluk je ona da je dolazila i policija i svašta nešto. Znači, lično njegova žena je govorila, lično mojoj ženi. Da je tuho, da je hito odzid. Eto. E pa nek sad ta moralna vertikala i dalje glumi moralnu vertikalu. O, Krule, kako je. Mislim, bez obzira na to, tretiramo pacijenta, nema ovo što pomoći. radi na YouTube, Tretiramo neće samo. nikome donijeti ništa dobro. Zašto? Ako je ovo pepeljara, ovo je pepeljara, ona je pepeljara. Nemoj vikati da nije pepeljara kad jest pepeljara. Znači, nemoj izvrtati stvari, manipulisati stvari, pokušaj se držati istine. Ako hoćeš stvarno da praviš neku reakciju, da budeš reakcijni streamer, kako se to zove na ovom YouTube, moraš se truditi da ne smiješ raditi manipulacije i ne smiješ lagati. Ne možeš reći da Hando ne zna pjevat kad zna. Evo, primjer. Čim to kažeš da on ne zna pjevat, a čovjek zna pjevat, ti si sve jedno što si slagao ili što si rekao istinu, sjebao. Sjebao si. Zato što si rekao laž. Čovjek zna pjevat, on kaže, zna. Allaha mi dragog, manje od tebe smrdi čuko moj. Eto, Allaha mi. Pjevat ili prešutiš, ali nemaš reći ne zna pjevat. A nikad se ne kupa i manje smrdi. E tako, na mom YouTube kanalu su ovakva pravila, nema psovki u čatu. Što ba, nema, prvi ti nema, šta ne govoriš, pa onda tvoji pratioci. Znači neki dvostruki aršini, nešto kao ne može pa može. Pusti ti to kraj. Nisi ti toliko tvrdog karaktera, pa da se to bude baš tako. Ti sve jedno zlo poznaješ i sve jedno izvodiš i radiš i za sve jedno optužuješ nekog da to izvodi i radi. Takva vrsta čuke si ti. Ko što si rekao. Znači, teško onom ko ne zna. Ne pije vode nikako. Teško iduća situacija, naručio sam neki video nadzor, dobio sam pare, znači da naručim neki video nadzor. Ganio sam se tu vazdan po ovom Happy-ku, YouTube, od mene, Olex.ba. Ima puno ljudi slikalo, pa nije tu, pa jest tu, pa ima, pa nema, pa nije slikalo, pa nije detaljno objasnilo, pa nije ovako, pa nije onako, pa nemaš više Sting. Koja zvijeca ima Sting više na ovom Olex.ba, ljudi hoće što prodaju uopšte, nemaju opis, nemaju slike, nemaju ništa kako treba. Naručio sam neki video nadzor, 300 maraka, ne znam šta će mi doći, trebalo bi. Jel imaš ti neki dokaz da ti ljudi na Olexu hoće to da prodaju? Jel ima neki dokaz? Sutra da mi dođe. Ako danas naručam, treba sutra da mi dođe. Eto, naručio sam i 2 palete drva. Eto, u ovom mjesecu moram registrovati kola. Znači, u ovom mjesecu sam neki palet dani. Ne znam sad koji je danas datum, nije hićal, možda idući. Gdje datum? Gdje datum? Vidio ovaj traži neki update. Koji ti je happy? Evo ga traži neki update. Ažuriraj i ponovo pokreni. Bilo je 600 maraka, sad je 650. Posjeti Fadil Novalić account, što ću posjećati? Slagaj, zaboravio sam. Kad 2 godina proleti u ovom ludilu bunilu.
proleti godina dok reče keks, ja ne znam da li sam prešao 5. Dobar dan, poštovani gledalci. Danas Puno vam se ganjamo Torć, predstavljamo kako je to? jednu ličnost sa YouTube scene. Dobar dan, poštovani gledalci. Danas vam predstavljamo jednu ličnost sa YouTube scene. U pitanju je Amir Hadžić, Ko ti je rekao da praviš klip o meni? svima poznatiji kao Vista. Rođen je 9. maja 1994. godine. Slučajnost ili ne, baš ovaj 9. maj slavi se kao dan pobjede nad fašizmom. U nastavku ovog videa pogledat ćemo Amirov pedigre. Dakle, momak koji je rođen u malom mjestu Brijesnica uplovio je u vode YouTube scene. U vrijeme kada se nije ni snimalo za novac, u tom periodu nastaju još neki kanali i naše je bilo samo da uživamo u sadržaju koji ovi genijalci stvaraju. Ali tu je se Amir isticao, imao je odličan kontent i odlične skečeve, kanal je rastao i rastao. Sama pomisao da je došlo vrijeme da se može i zaraditi od YouTube-a. Ovaj golobradi mladić počinje da sve više radi i napreduje u ovom poslu. Nakon silnih molbi i neuvjetnog posla u firmama gdje se radilo za sitniš. Upravo ponikan tom iskustvu, svoj kontent bazira na tim temama, izražavanja svog mišljenja na malo drugačiji način, obrađivajući socijalno stanje prosječnog stanovnika Bosne i Hercegovine i tadašnje Što lažeš kad radim linč i narod napadam bez razloga? Ovo treba ispraviti, Balan, ništa, sve netačno. politike. Ovo politike je veoma bitno za priču, jer upravo toj politici je počeo smetati. Lijepo od Amira što se potrudio da prikupi pomoć ugroženoj prododici. Ko je ovo smontirao u Photoshopu? Veoma ružno od njega što je objavio fotografiju potrebitih i sebe, kao velikog humanitarca. Zašto montirate slike u Photoshopu? Počeli su razni napadi kako psihički tako i fizički, ali je se gorštački borio. Najveće napade od strane režimskih portala dobijao je kada je izabran za influencera 2017. godine. Ovo je After Effects. Vladajuća stranka pokušava na sve načine učutkati ovog momka koji je počeo buditi svijest. To ja tableta ne uzimam pa redovno. tako biva i napadnut od strane plaćenih bandita da mu Ovo se smo na se spavanju dogovorili, zapali ja njegova kuća. platio da... Srećom sve je prošlo bez velikih posljedica. Nakon raznih pretnjih i pokusaja doveli su ga i do psihičkog sloma, reportima na njegov kanal s trajkovima, pa čak i gasenjem kanala, koji je srećom vraćan. Aždaja zvana vlast čak ga optužuje i za neplaćanje poreza koji nije dužan Nije, platiti nego ja svojoj ne plaćam, državi, ne jer plaćam. je porez već plaćen Americi, odnosno YouTube-u. Dolazeći u nedaće i nerazumijevanje od strane sudija, vlasti i policije, on biva procesuiran i dobiva kućni pritvor 10 mjeseci. Nije nego 2-3 U tom godine. periodu izdržavanja kazne bavi se gamingom uživo. Pred sam kraj izdržane kazne počinje se baviti reakcijama isto tako na temelju socijalnih tema, gdje komentariše sve bljuvotine našeg društva. Jedan od njih je naivni Elmedin, koji u kući živi s 2 žene. A gdje... Nisu to bljuvotine, nego je on sultan sa 2 žene, a ono je najpošteniji humanitarac i čovjek, poštenje mu do Amerike je stiglo, i ovaj treći je najveći vjernik, morat ćemo mu djela donijeti na sudnjem danu, zato što on sve dobro radi, a mi sve griješimo prema njemu. To ti je ispravnost. Gdje može biti to normalno? U toj Elmedinovoj priči dolazi i jedan čovjek koji se zove Sulejman Memo Haljevac, koji sve to snima, ubacuje Umjetnik, slikar. na YouTube, predstavljajući to kao nekakav reality show i predstavljajući to kao normalno. Da li vam je jasno o kakvom se nečovjeku radi? Amir kao veoma inteligentan frajer preko svojih Ja sam jako glup, ovo je laž. reakcija raskrinkava i prevare porodice Ramulj, koji se na Ama YouTube nemaju pojavljuju prevare. pod krinkom dobročinitelja, a zapravo su sve kontra od toga. Možda i najzanimljivih od svih je i Samir Drakovac, koji je pod plaštom vjere Hadžija. i pomenutog režima poslan na YouTube da bi zadao završni udarac ovom poštenom momku. A zapravo je terorista koji skuplja grupe ljudi po YouTube kako bi reportivao Amirov kanal i time zauvijek ugasio svjetlo u ovoj državi. Mi i dalje gledamo i podržavamo Amira, a vi, bando, prevaranska SD-ovska, nastavite da vam moral bude 0, da vam lopovi kradu sirotinju i da vam teroristi budu dobri ljudi. Jer ta stranka nanosi zlo ljudima koji razmišljaju svojom glavom. Zašto baš njoj vjerovati?
Pa zato što je SDA svaku svoju zadaću koju je pred nju narod i istorija postavila i završila. Kao što započet tema ovog videa sa fašistima, ja se nadam da uz pomoć ovog čovjeka jednom zauvijek moderne fašiste ostavimo na deponiju politike. Dobar ti je video. Samo ima dosta ovih izvrnutih stvari, treba to poispravljati. Nastavi Đukelešino. Potrošio manje goriva za sve potrebe i usluge, pa čak i neke relaks modove samotrče. Tako da s autom stvarno nisam puno prešao, a već sam uložio, ne znam što sam nam mijenio nazad, već 400 eura uložio ljudi. Ima uvijek ulaganja stara kola. Rupa bez dna, rupa bez dna. Ko u Jasmine nešto. Taksi može vozat ovo održavanje auta. Jel ko u Jasmine? Te gorivo, te popravke, dođe komoda te taksi može vozat, međutim taksi nije uvijek dostupan. I taksi neće neke stvari natovariti u kola koje ti hoćeš. A dođe te taksi da te voze. Znači, to je, ne zove se džabe luksuzno auto. Zvalo se prije 23, ha? Gdje ćete? Gdje? Pa ste bila jutro? A nije to juče bilo, pa ja preskočio. Branio sebe njega, ne znam, previše se prat, previše pričat o tome, uzmat izjave ono, zašto? Zašto se miješaš u nešto, zašto pravdaš nekoga koga ne možeš opravdati nikako? Da li on nosio 3 litre, 9 litara ili 12 litara benzina i paljač, tu se opravdanje ne može naći. Pa zašto ga pravdaš onda kad se to nešto ne može opravdati? Hajde curi go. Boris, hvala ti na 6 mjeseci članstva. Da Bog dati. Brm, pozdrav. Pozdrav, brm. O, neki izglajzlu, čekaj neki izglajzlu. Napisao poz i ur tišler. I odmah zglajzlu. O jebo te belaj. Ko te zglajzlu ne znam. Klinac, kaže kjera klinac. Tako. Znači, mogu vrtiti ukrug, sad ovdje ja objašnjavam 100 puta tu dok... Listce ovdje, kakav list. Hoće listica neka u snijegu. Mogu ga vrtiti ukrug i dokaze, činjenice, argumenta, ali suština toga je to. Ono što ja vidim. Šta vidiš? Čovjek nije mogu doći sam iz Srebrenika do Vitiza. Informacije koje imamo... Zuna, hvala na 8 mjeseci, Berlin Tiđara i tebi. Da nekog navede na nešto. Imamo ljude na YouTube-u koji nanose drugima štetu. Ima. Dovode njih i njihovu porodicu u opasnost. Tako je. Govore im da će odnijeti sirotinji pare, a uzmu sebi 1000 maraka i onda časte narod košćurama, hejtere i svađaju se sa svakim. Ima, kako ne, to i govorimo. Zašto policija šuti, zašto čeka da se nešto... To ne znam, ni ja. ...dogodi, zašto ne reaguje na vrijeme. Ne znam, bogam. Ja ne pričam na pamet, ja pričam na osnovu svog iskustva. Kakav broj? Na osnovu svog iskustva šta se meni radi. Evo viš, naslov njegov. Nikoga nije nagovorio. Ne mora tebe niko nagovoriti. Onaj koji te dovezao tu, onaj koji je s tobom bio u kontaktu, poznavajući tebe. Aha, Belis. Gdje sam učesnik? Gdje je ovaj? Mir za 9 mjeseci. Ispišam se kjeru u usta ovim putem. Dođi vam, jel. Jel, dođi vam. Dođi vam, ošapolje, izlazi, hajde, piši. Hajde, jel. To si dosadan s tim, jel. Onaj divljak, ruska plava mačka. Mjelo hoće napolje. Rekao, hajde, razgovor. Hajde, još jedno ispušim, idemo se brijati. Danas brijanje i kupanje. I opet čas mučka. Sad da vidim nešto, ovdje malo kakvih problema. Nema nikakvih problema, ne piše ništa. Obično ono tebe odmah napiše da li imaš kakvih belaja. Pošto napadaju. Neki era pogrešno, mi tebi staro jučeramo. Napadaju, dragi Hamidža, napadaju. Napadaju, dragi Hamidža i Hamidžići, napadaju. Dobro. To možemo, to je tražio neki update, ajde gasi me. Isključivanje računa.
Znači, situacija je se rasplamsala. Svi YouTube kanali, YouTuberi, barem će napraviti jedan ili više videa o ovom događaju. Dosta njih će pokušati da drži svoj gujcu u kraj jer znaju da su lično umiješani u te hajke, tračeve i linčeve. Tata ti je umiješan u hajke, tračeve i linčeve. I Jasmine Diamond. Drugih ljudi. I pokušavaju oprati svoj gujcu, znaš. Da oni kao nisu ništa krivi. Jer pa znam ja sve ko je reakcijni streamer. Sve jedan znam ga. Zato što sam ja napadao sve jednog da to ne radi jer to nije dobro. I onda ja ne valjam. Onda ja ne valjam što sam pokušavao da popravim YouTube scenu. BH YouTube scenu. Onda ja ne valjam. Ti nisi pokušavao ništa da popraviš, ti si smrdljiva Džukelešina koja je pokušavala navući ljude kaznu da plate i da ih može tužiti. Džukelešina smrdljiva, bezvrijedna. Znači, ja bih zamolio organe vlasti da poduzmu mjere. Jer ovo je van svake pameti. I ovo što se meni radilo, nisu poduzete nikakve mjere. Meni, moje porodice. Ako neko ima neke sumnje da neko nešto radi krivično, ima potpuno demokratsko pravo da ga prijavi institucijama. Ali da ga linčuje, ili da pravi hajku na njega, organizovanu sa više YouTube kanala, to za mene nije ispravno. Džukelešina smrdljiva, linč je javno ubijstvo bez čekanja presude, a ja pozivam da se čeka tvoja presuda, da vidimo šta ti piše na papiru iz suda. A ovo drugo, šta si drugo rekao? Ali da ga linčuje, ili da pravi hajku na njega, organizovanu sa više YouTube Organizovan ti je terorista Samir Drakovac koji organizuje terorističke grupe da gasi kanale. Džukelešino smrdljiva. kanala, to za mene nije ispravno. Možeš napraviti 1, 2, 3 video osvrnuti se na nešto. Možete ti uvijek osvrnuti na nešto. Evo ko što ja se osjećam na taj događaj. Ne možeš sad svaki dan pričati jedno te isto. I burlat, pozivati ljude i govoriti vakim imenom i nakim imenom. Džukelešino smrdljiva, ti svaki dan govoriš jedno te isto, makio se nisi pol godine iz tog mjesta gdje si bio prije pol godine i sad si samo još gori. Ne možeš to raditi, to je pozivanje na mržnju. Pozivanje na mržnju je krivično djelo, ti postaješ saučesnik pozivanja. Džukelešino smrdljiva, pozivam da ne krade čovjek humanitarne pare od sirotinje. Džukelešino manipulatorska smrdljiva. Pozivanjem na mržnju protiv nekoga. I ovo je live reakcija, Andrija. Pa ajmo reći tako prilično reakcija, ja. Ali da vidi razlike reakcije. Džukelešino smrdljiva, Hamdija rekao da će nas doći pobit sve u kući. Džukelešino smrdljiva. Gdje vidi informacije da mi, sad ne znam, a neslušano je, da je dotični Gutvo lično došao po tog srnika. Izjava njegove materi. Direktno umiješan. Što ti dolazi takvoj osobi za koje stoje razni postupci, djela, što ti dolazi njemu? Što ti njega vozi kod sebe? Ili vitic, halo? Direktno si umiješan. Gutvo je opasan po sebe, pa nije baš po sebe. Nije baš opasan oni po drugi. Opasan oni po drugi. To što? Upetljano je tu. To je zabranjeno je pisati imena YouTube kanala ili imena pravih. Ima znači Glista, ima Buljavi, ima Jeboti Glista Jasminu. Gutvo. Već sam to obavijestio. Već sam to rekao. Ko nije bio prisutan na času, to je njegov problem. Komentari se brišu. Kod mene može doći Goga i Kosa. Moj ljudino, moraš ti ni izbart. Kako ćeš izbart, čovječe? Mora biti jezikom okrom, moraš parlat. Mora biti jezikom okrom. Moraš udarat na priču.
Na daljinu. Na daljinu to izgleda kao ljubav. A kad dođeš na brzinu, nema ništa od toga. Tako sam ja u JNA pisao jedno ljubavna pisma. No, kad sam bio u JNA, kad sam došao, kod da me niđe nije bilo. Jel bila malo... Javnost na YouTube-u, kako ovi što snimaju, da i ne zovem YouTuberom, jer ja sebe ne smatram YouTuberom, tako i oni pratioci je uzavrela. Uzavrlo je. Ja bih zamolio organe vlasti da nešto poduzmu. Ja lično sam pretrpio veliku štetu, klevetu, navlačenje belaja na moju kuću. Nije bilo nikakve klevete ni navlačenja belaja na tvoju kuću. Kako ja, tako i moja porodica, žena, djeca. Neke ljude treba maknuti sa YouTube-a. Neke ljude treba jebat u strafu. Mirjana, hvala ti na 5 eura. A boga mi sa Facebooka. A boga mi i na zadnjem sedištu. Siju strah. Šire provokacije. Pa niste ljudno 15 godina naučio kako neko... Šire provokacije, šire laži, šire manipulacije, šire lažne prijave, šire podmetanja i tako dalje i tako bliže. Pod hitno maket i u strafo jebat. Blokira. Kako nekom ugasiti kanal? Jesi ti 15 godina to učio na YouTube? Ja ti to bio posao? Pa da to pitaj degeneriče poderani svog druga Samira Drakovca, teroristu. Jel ti učio 15 godina kako izvući pare preko YouTube-a i zaraditi pare? Šta si radio ti na YouTube? Ako neko kaže da je to zle. Hvala mili tetki, a hvala jedini Boga me. Edinaska iz Zoje, 12 eura, nije ništa napisala, hvala ti mnogo. Mili tetka, $20, u Americi imamo izreku međunarodnu šalu da je u životu jedina garancija smrt i porezi. Vi koji ne znate naći ni U od USA na mapi mislite da je zabavno srat o tome, dosadno više dezinformacije slušat zatucani primitivci. Poderana Đukelešina je smile. Posao. Pa jesi ti 15 godina učio kako teroristat po ovom YouTube? Pa da pitaj to teroriste svog druga iz rova Samira Drakovca. To je vrsta terorizma. Šta si učio ti 15 godina na ovom YouTube? Šta puno moći? Bo nije ja pričao s advokatović, ali došao taj hepek papir kad nije još. Nije onog advokata ne više skontati. Prvo mi je rekao da će on to preuzeti u tužilaštvu, sad vi će doći to meni i njemu u koveti. Šta će doći, pita Boga. I pričam ja njemu tako Usputovićem, ne bi ja tebe zvao, nego ovi me ganjaju vam na YouTube, viču sam pedofil. Ja sam objavio onaj, pa kaže, dobio si žurnal, jesam viču, ali viču nema pečata. Da jebem ti pečat, doće taj papir jednog dana, on će opet i dalje vikati da sam pedofil. Neće, samo papir pokaže. I kad ja objavim konačnu presudu sa pečatom, on će i potpisom, on će opet vikati da sam pedofil. Neće, Đukelešino poderana, ne ponavljaj jedno te isto uzalud ubjeđujući sebe. Đukelešino bolesna, papir pokaže. Šta ćemo na auto sad? Na auto ćemo da papir pokažeš i ne pretpostavljaš sudbinu. Đukelešino. Pa oni su davno to mogli da ispitaju prije nego što su rekli na YouTube da sam pedofil. Đukelešino, neću ja ispitivati ono što mi nije posao, nego ćeš ti pokazati ako si pedofil da si pedofil ili ako nisi da nisi. Đukelešino. Oni se fale kako imaju besplatne advokate. Pa ovdje je besplatni advokat tamo u tužilaštvu da ovo pita da im daj status ove osobi. Neće to biti, nego ćeš ti odlučiti da li želiš pokazati ili ne želiš pokazati. I ako ne budeš želio, onda ćemo tako. I vidi da nema pojma o tome. Nego to radi namjerno. Ne radimo namjerno, nego zato što ti ne želiš maknuti informaciju sa portala ni na koji način. Ako to radi namjerno, onda su oni kriminalci. Pošto to ne radimo namjerno, mi nismo kriminalci. Kriminalci? Oni radi... Mi nismo kriminalci. Kriminal? Mi ne radimo kriminal. Na YouTube. Na YouTube. A i na Facebook. A i na Facebooku. I nekim Discordima. Discord, ne znam šta je. Discord, ne znaš zato što si zatucan. Eto, Discord.
se dogovaraju. Jučer smo imali napad sa Discorda. Znači, sluša Degeneriče poderani, idi se okupaj, operi se dole. muziku i hoće da to zaustavi organizovano. Ja sam mislio da se radi jedna osoba, poslije sam skotila, to nije jedna osoba, da je više osoba. Znači, napad da mi prekinemo s muziku. Ja, je li tako bilo sinoć? Ne bi oni sami mogli ništa. Nego imaju te blentave, opičane pratioce koji nemaju mozga. Ljudino, gdje uključi svoj mozak? Uključi ga. Kaže, piše na portalu. Gdje pročitamo što piše? Piše bračni par Smile i Jasmina Kovačević pozivali preko lažnih Facebook profila maloljetnike na seksualne usluge. Ovo piše. Je li ima riječ na pedofil? Nema. Nema, ali ima osumnjičenost za sazivanje na seksualne usluge maloljetnika, a to je pedofilija. Pa kako možeš vikati neko pedofil? Kad ti je riječ? Eto tako što je to pedofilija. Ono je izmanipulisano na portalu. To ti vidi sa portalom pa ćemo onda prestati. Ono je policija dala novinama. To mene ne zanima. Policija nije sudija. Mene to ne zanima isto. Portal nije sudija. Mene to isto ne zanima. Na osnovu čega se ti fataš? Na osnovu toga što piše ja se sazivao maloljetnike na seksualne usluge, degenerče poderani. Fataš se, objavi na portalu. Fatam se šta piše tam da se djecu sazivao na seks. A da li tačna ta objava? Da li tačna? Ako nije tačna, ti se potrudi da je makneš i da tužiš tog koje slagu. Ja ti kažem da nije tačna i ti dalje nećeš uzmeš tog besplatnog. Ne košta te ni feninga, imaš kaj. A ja ti kažem da je tačna zato što tam i dalje stoji i piše. Besplatnog advoka. Da nek odi u tužilaštvo, nek nazove, nek provjeri, eto, da provjeri. Neće otići, nek ćeš ti pokazat papir degenerče poderani. Neće. Izbaciš listing sa e-maila, opet kad nema pečata. Tačno će me natjerat, znači natjerat će me, da ćemo skupiti pare. Skupit ćemo pare. Najmit ćemo advokata koji je stručan za ove informatiku. Tužimo je portale i sve od te youtubere što laju. Ne mereš tužit youtubere, možeš tužit samo portale što laju, a youtuberi samo čitaju sa tih portala vijesti. Sve ćemo ih da, neki ganjata. Neće nas niko ganjat. Adox 2 eura, 4 godine se nije potrudio da makne ono sa portala. 4 godine se nije potrudio i eto, zato sad trpi posljedice. U mene advokat odmah reče kaj daj mi punomoć. Daj mi kaj samo punomoć i ja ću kaj njih tam prijaviti u tužilaštvu, nikakva kaj policija mene ne interesuje. Ne mereš nas prijaviti advokatu tužilaštvu za čitanje vijesti iz portala. Kaj policija? Tu ja kao odmah tužilaštvu predam. Ništa, ja sam išao u policiji, ganjao se. Policija ništa. Policija ništa, treba policija odmah da to zaustavi. Odmah. Ne mere policija zaustavi to kad policija vidi i tvoj dio šta ti radiš, a ne samo onaj dio što si nalago o meni. Eto ti dokaz, eto sve. Nema nijednog dokaza za bilo šta, nego ima tvoja interpretacija događaja, lažljivče. Policija, buranija. To ja kao odmah tužilaštvo odnesem. Daj mi kaj samo punomoć. Doći punomoć, ali moram dati pare. Nije ovaj baš advokat za ove informatike. Treba naći nekog drugog. Pa daj degenerče poderani, prodaj motor pa plati advokata pa uzmi sebi 10 motora. Lopovčina. To se trebamo dogovoriti. Moraju se prikupiti određena sredstva i naći advokata i reći evo ti ljudno dokaz, evo deri tamo i portale, deri ove što su lajali. Nećeš prikupiti sredstva, nećeš naći advokata i neće niko biti poderan i niko nije laju. Deri sve. Neće derat ništa. Mirjana 3 eura. 150 kila u mrceni, a u glavi zrakoprazan prostor. Džiber sad na kaci. Krmačica. Nakupina bjelančevina. Ko da je neko oguljine istresao na kamaru i to se sjedinilo u čojka. Čojka. Eto, ja sam malo progovorio ovo, ne bi ja odnosno mi predaleko. Neki se čak ne znaju kontrolisati, tu rečeno je da se ne pišu imena kanala, niti imena vlasnika kanala. Neki nisu bili na času. Imamo službeni riječnik, lista, bulja, Jeboti glista Jasminu u usta. Gutvo i tako dalje. Neki pišu
imena kanala ili imena vlasnika kanala. To bi bilo malo da se javim, pošto sam slušao sad video od Ibrahima Kargića koji je vršio direktno intervju sa Hamdom, koji je objasnio kako je tu otprilike tekla ta situacija. To što Buljavi pokušava da nekog opravda je, ko u to vjeruje, budala. Budala znači u te manipulacije, ne može se to opravdati. Je li bilo 3 kanistera ili 4? To je totalno nebitno. Do toga da ono nije Mirzina mati. Znači, manipulacije, laži, psovke, Degeneriče. Nema šta se ne radi. Zaključak čitave priče. Ako organi ove države ne zaustave ovo, ja ću se potpuno složiti sa Ibrahimom Kargićom. Čukendo. S kojim nisam u kontaktu. Čukendo. Složiti. Policija ništa neće poduzeti dok ne padne mrtva glava. Čukendo. Policija mora da djeluje preventivno. E. I da odstrani ljude. Policija mora da preventira one što govore da neko krade humanitarne pare da bi ovi mogli krasti na miru. Čukendo, džukelešino smrdljiva. Ili vlasnike YouTube kanala. Ili Facebook kanala. Ili TikTok kanala. I tako dalje. Koji šire mržnju i pozivaju na mržnju. Džukelešino, ne gasi se proizvođač automobila zato što je neko s njegovim automobilom izazvao saobraćajnu nesreću. Džukelešino smrdljiva, poderana, manipulatorska, bezvrijedna. Vreća govana. Na društvenim mrežama. To je bilo to u ovom videu. A mi se vidimo večeras, muzika, ne znam kada će biti u 8 u 9, ne znam. Ma koga boli kurac? Jebote, ne vidim, što se ovo počelo smrkavati. Andrija se ovdje brijati kupat, ako uspiješ šta prilaći. Večeras, muzika po običaju na UM2. Poz. Enteroid. Ovo što smo do sad vidjeli što je isplivalo, ima ljudi koji su direktno umiješani, ima koji su indirektno umiješani. Situacija nije bezazlena. Meni su nanijeli veliku štetu, meni i moje porodici. Džukelešino trebao si pokazati papir da na njemu nema pedofilije i ništa od tog ne bi bilo, Džukelešino. Oblatili su me. Džukelešino, ti si se oblatio sa svim svojim potezima, lažima i manipulacijama. Pozvali su ljude, drogeraše, kriminalce da napadnu na moju kuću. Zato Džukelešino, niko nije pozvao drogeraše, kriminalce da te napadnu na kuću. Džukelešino, smrdljiva, bezvrijedna. treba neko da odgovara. Neće niko odgovarati zato što to nije desilo, Džukelo, smrdljiva. Jer niko normalno neće doći napast na moju kuću. Niko nije ni došao ni napao na tvoju kuću, Džukelo. Ni će vjerovati u to što oni pričaju. Međutim, ima puno drogeraša, ima i kriminalaca, bivši ili potencijalno mogući idući. Džukelešino, smiksaj kakih tableta za seksualnu ugodnost povećanu. Džukelo, bezvrijedna. I imam prijetnje na telefonima, u komentarima. Džukelo, bezvrijedna, pokažeš papir i nemaš više prijetnje. Not real, Optimus Prime, član 19 mjeseci, thank you very fucking much, to je fake, nema šanse da toliko dugo. Institucije treba da rade svoj posao, treba da spriječe, a ne da budu iznenađeni kad se nešto dogodi. Što se tiče mene, ja nikad nisam napao u životu, nikad ja nikom ne bi išao pred nečiju kuću i napadao ga. Što se tiče mojih live-ova i svega toga, ja nisam pozivao da se... Veliki pozdrav za tebe, Leonardo DiCaprio. To uradi fizički. Toga ja nisam pozivao da se neko nešto uradi fizički. Džukelešino, smrdljiva, palio si live u mom selu i pričao kako ja ne smijem hodati, neko me čeka da me izudara, pa si Džukelešino kod teroriste Samira Drakovca pitao koliko košta da ti mene napadneš, pa si Džukelešino, smrdljiva, prije tog sugerirao da sam ja tebi udaljen 2 km zračne linije, što će dalje reći da me relativno brzo može doći napast. Džukelešino, manipulatorska, ohrdana, bezvrijedna. Admir S, 2 mjeseca VIP. Hoće, kako si ti? Thank you very much. Ja sam čist. Ti si prljav.
Prljavi manipulator, Đuke Lešina. I kad sam bio u prilici da me neko napadne, kad sam bio u prilici da me neko toliko izazivao, govorio mi svašta, nisam mu fizički odgovorio. Nisam mu ništa odgovorio. Đuke Lešina smrdljiva, čekao si da te neko prvi udari da ga mogu otužiti. Znači, izbjegavao sam probleme. Đuke Lešina smrdljiva, pozivao si na probleme, nisi ih izbjegavao. Eto. Imate dokaze za to dolasci Gutve, imate dokaz za to pokušaj napada Gliste tamo Jeboti glista, Jasminu usta, Đuke Lešina bezvrijedna. u Brijesci. Imate dokaze za sve da ja nisam ništa prvi pomakio. Ti si sve prvi pokrenuo i pomakio. Znači, moraš prvi zamahnuti na mene. Moraš zamahnuti na mene da bi ja se branio. Znači, ja ne napadam, ja se samo branim. Ti samo provociraš, manipulišeš i lažeš, Đuke Lešina smrdljiva. Ponekad se branim na jedan specifičan način jer su specifične okolnosti. Iskučeno mi je. Selam za Esku i Selmu, pozdrav za tebe. Veliki pozdrav za tebe, Esku san. Thank you for the 9 months, actually, you know. Elementi, test, alati, sistemi odbrane, pa se branim na neki specifičan način, neko to tumači, ti kad njega pozivaš, ma ne pozivam ja njega, nego ja ću njega da je budali novno odustani. Pa nećeš ti mene, budaletino bezvrijedna, izbudalit. To si ti sebi zamislio, ali ti ne uspijeva. Nego samo se razotkrivaš ko si i šta si. Napisao ja gore. Vlasti, vlasta, časte, časte, na? Pa ništa meni, jesam ja mogu? Mogu, jesam. I ovog je ono, neću, mora zamahnuti na mene. Ti si mogao samo ostati slomljeni ruku i nogu. Samo to si mogu, Đuke Lešina bezvrijedna. Mora zamahnuti na mene. Jel ima da sad nekog očinu, da sad nekog napu? Nema. Nema, ima da si govorio da ne smije čovjek hodat onda gdje se rodio. Ima da su mene napadali? Ima. Ima da su... Nema da ste napadali, ima da ste došli pred facu i rekli ono što si rekao da ne smiju, jer neće ostati na nogama i ostali na nogama i ti ispod kukavica. Nanijel štetu. Meni i moje porodici? Ima. Ima da su pozivali drugi da nanesu meni štetu? Ima. Nema od tog ničega. Jer su drugi pisali loše komentare o meni, mojoj ženi, o dijetovom, bolesnom, onom u Njemačku. Ima, sve. Jesi li ti pisao loše i ružne komentare o drugima? Ima. Jesi li puštao Đuke Lešine smrdljive manipulatorske u čatu da pišu o svima sve ružno ko te napane i s kim se posvađaš? Ima. Znači, to su ljudi koji šire zlo po YouTube-u. A evo ima i na Facebooku. Ti si Đuke Lešina bezvrijedna smrdljiva, a mi širimo informacije o tome kako si ti djecu sazivo na seks. Organi vlasti, cyber policija koja sve to vidi, treba da poduzme mjere. Ne mere poduzeti mjere kad mi obavještavamo narod da ima ovdje možda pedofil. Treba samo da prati, ne treba samo da prati ko šta piše i ko šta radi, treba i da reaguje. Eto. Ne smije se vršiti internet terorizam, internet nasilje na bilo kome. Moraš onda nazvat svog druga teroristu Samira Drakovca da mu to objasniš, pošto on to 115 dana radi. To nije dobro, to je krivično djelo. Da mu javi da je krivično djelo, da će fasovat. Misliš da neko nešto radi pogrešno ili krivično, obrati se instituciji. Eno, ja se obratio instituciji, ne znam šta čekaju. Misliš da ja nešto radim pogrešno, obrati se instituciji. Protiv tebe se već vodi proces, treba samo da pokažeš finalni papir od te institucije. Nemoj vršiti internet terorizam. To reci Samir Drakovcu, pošto on vrši internet terorizam i savršeno se uklapa u definiciju toga. Internet hajke, preko YouTube-a, Facebooka. Nema nikakvih internet hajki kada obavještavaš ljude da možda ima pedofil da zaštite svoju djecu. Kao ovdje, ondje, nemoj to raditi, to je krivično djelo. To nije krivično djelo, to je informativno djelo. Ako misliš da nešto pogrešno radi, izvoli institucija. Izvoli ću da pokažeš papir da li nešto pogrešno radiš. Pa ima razne institucije, pobrati se nekog. To bi to bilo, mi se vidimo ako Bog da večeras na Relax Mode muzika. Ugodan ostatak dana, mada već evo, sad će već noć ovdje u Bosni i Hercegovini. Svako dobro, vidimo se, pozdrav. Veliki pozdrav za tebe. I obavezno papir da nam pokažeš kad dođe sa suda. Ne do ti Bog da to propusti, a večeras nemoj da bi spavao.
Nemoj slučajno zaspu. Ima kod Kruleta, bit će muzika. Terorizam još nije krenuo. Dobro, za 12 minuta će terorizam nastupit. Vjerovatno isti ovakav. Dok to ne nastupi, ajmo mi da vidimo šta je to bilo. Šta je to bilo? Ne trošite Jebem ti sunce. Ja sam plamen, vi ste dim. Ja ne bljedim, već jačam Feniks tim. Mirza, ali ono što se desilo je da su svi bili sprovedeni u poseru. Razgovor Znači uopšte nije imao namjeru da Nisi. Eto, tako je. Da li sam ja, Elvira, Elvira na... Ja sam u izjavi na... Ja sam dala tu dozvolu. Znači onog trenutka kad je ona rekla objavi to i to, ja sam objavio to i to. Kad je ona rekla želim da idem u live, ja sam rekao napravit ćemo live. Znači ništa bez njene dozvole nisam učinio. Da mi spusti slušalicu, znači spusti slušalicu za koju sam tražila dokaze za svoje pare koje sam donirala ljudima koji su potrebno. Nemoj ti lagat na čovjeka! Nemoj ti linčovat, ženo! Nemoj lagat! Imaš dokaz ti neki, da. Nemo ramulji, dedi, kupatilo. 1600 koja je donacija bila nemoj lagat, eno kupatilo u kupatilu. I bacite u vodu. Hvala ti puno. Ništa, svima prijatno i čujemo se. Ćao. Ljudi, ovi koji nisu razumjeli zašto je Elvira rekla bolje je dati onima koji su ubijali nego ramuljima. Zamislite vi kolika je ogorčenost u njenom srcu, u njenoj duši, da je žena spremna reći i to koliko su je pokrali. Kaka ogorčenost kad ne kradu? Ako ima, ženo, misliš da kradu, ima institucija, prijavi instituciji. Zašto po YouTube-u? Koliko su joj bol nanijeli, da za njene pobijene, umrle i sve ostali. Zamislite koliko su spremni, znači koliko su njoj nanijeli bola da je žena spremna i to da kaže. Svi oni koji je osuđuju ne razumiju ono šta žena govori. Da za svoje pare koje je zaradila svojim rukama, to jest njen muž i preko svoje firme, ima pravo da zna gdje su ti novci. Ima pravo da se buni, ima pravo da pita šta je sa njenim novcima. Nema. Znači, toliko je ta bol kod nje jaka da je spremna dati te novce i onima najgorima koji su činili to sve, a ne ramuljima. Jer ona sad nakon ovoga ramulje smatra gorima od njih, jer su je iskoristili, prevarili, ukrali, ponizili, u lajvu ismijali i svašta drugo. Još jednom vas molim srca za Elviru i nemojte osuđivati ženu. Žena ima jedno dobro srce i samo je željela da pomogne i ništa drugo. Eto, to je. A mi ćemo još nastaviti kratko ovaj video koji smo počeli i onda ćemo sa tim završiti. Nismo čuli, ja sam sinoć gledao poruke. Ne znam, ima puno da znam da nisam teo smeta, vidio sam da si u poslu. Ja to ne opravdavam, niti bi opravdavao, to su znači riječi gospođe Elvire, koja je to na takav način rekla da je toliko povrijeđena da bi to uradila, znači na takav način, to ja svoje mišljenje i svoj sud na to neću dodavat, znači ja dobro znam šta je se desilo u Srebrenici i ja to ne mogu ničim opravdat, ničim, kako se zove, ne postoji način da to opravdam i to, ali svako ima svoju odluku, svoj karakter, svoju dušu i sve ostalo. Znači za mene će uvijek Srebrenica ostati drugo mjesto genocida u Evropi i to je to. Tako je proglašeno i to je ono što je bilo. A opet kažem, razumijem koliko je povrijeđena, zašto je povrijeđena i da je čak spremna dati i nekima drugima koji su činili takve zločine više nego ramuljima. Jer ona ramulje smatra većim zločincima od tih ljudi. Ono što je se desilo Mirza sinoć je to da je iz Udina zvala tvoju majku i da je ona tvojoj majki rekla kako je tebe poslao u Lutvo, a da sam ja kupio ti benzin, a da je Amer to finansirao sve. Tvoja majka poslije toga zvala Lutvu da vidi gdje si ti. Gorane Jasinovac je genocid isto. Pitala je ga gdje mi je dijete. Zašto si otišao u Hamdi i zašto je se to sve desilo? Znači mi smo od prije imali privatne, znaš, mislim da prije nego što si ti počeo da snimaš za YouTube, mi smo imali neke privatne nesuglasice, s ovom i majku, lago je da sam ja... Evo razlog pravi zašto je Mirza otišao ramuljima. S ovom majku, to me jako bolilo kad neko kaže da sam nekom opsao majku. Ona to, Irena, zna i ona je toga svjesna i njoj je pola familije pobijeno u Srebrenici. Ali ti ja opet kažem, razumi njenu bol i zašto je Hamdiju stavila gori od tih ljudi. Zašto? Zato što je krvavo dala svojih 13.000 i na kraju je ostala
prevarena, iznevjerena i tako dalje. To je njen komentar, ja imam svoje mišljenje i to će tako ostati. I pustio sam ženu bez ikakvih, kako se zove, cenzura, da kaže sve ono što ima. Ako ćete me zato i mene osuđivati, bujrom, osuđujte me. Ja ne psujem, svi me dobro poznaju na YouTube i na sa starog kanala i sad novog ja nikad ne psujem. I tu Pa stani, šta ja gledam ovo ako ima... Samo malo. Gdje je ovo originalno? Samo. Aha, evo ga. Gorivo na benzinskoj pumpi, ko što stoji u, ne znam kako se zove. Da, ali iz Udina reče da si imao 4 kanistera i da je bio još neko s tobom i da si ušao u fizički sukob valjda sa njenim Hamdinim bratom. Čitam, Marela, šta ima? Nisam ja imao 4 kanistera, imao sam 3 kanistera po 3 litra sa ručkama koje, znači, to nisu kanistere, to su neke veće flaše od 3 litra. Ja sam nosio benzin na pumpi za svoje pare, znači ja sam otišao ugaćit se, znači pješke sam otišao ugaćit, došao sam u Vitez, otišao sam pješke, tamo, znači sa te 3, našao sam pored kontejnera te 3 prazne boce, htio sam da kupim neke flaše i tako sa benzinom, htio sam da zapalim put, nisam htio uopšte da naškodim ni Hamdi, ni Izudina, ko vjeruje više Izudini? Evo rekla 4, slagala je za 1. Ja, rekla je da si... Ukupno 9 litara gore, 3 pakovanja po 3 litra. 3 pakovanja po 3 litra. Ja, rekla je da si dobio šamarčinu od Hamdinog brata, da si pao... Nisam dobio šamarčinu od Hamdinog brata, Hamdin brat je meni izbio 2 zuba, Hamdija je došao uzeo... Samo 2? Šta ima? Nema ništa što ima kod tebe. Samo 2? I onda me je nesvijestio, kad sam došao s sebi, poljevali su me vodom, kad sam došao s sebi, Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Esko, sam 5 eura, evo za kutiju cigara, thank you very fucking much. Kaže, halo Jugosloven, sad te imam u svojim rukama, rekao nije Jugosloven, rekao Mirza je, rekao nije Jugosloven nema nikakve veze sa ovim, niti bilo, rekao ko je YouTuber, onda me ufatio za kosu i onda me on udario, on mi je izbio 2 zuba, ko sam izbio tu, to su uzeli kao dokaz, ušivena mi je usna lijeva, onda me još udarao u lice, u predjelu lica, većinom znači dobio sam udarce i sa lijeve strane kad sam pao, onda su me udarali on i njegov brat nogama, tu šta radiš, tu rukom, pa vidite šta radi, vidite, ja sam postao po putu, gorivo i ovako liniju napravio, i htio da zapalim. Znači to što si ti otišao tamo, to je od prije tvoj sukob koji si ti imao sa Hamdijom gdje on tebi psovao majku i sve ostalo, jel? Da, psovao mi majku, a najteže mi je bilo što je on rekao da sam ja njemu opsovao majku. Nije problem što on nije meni jednom opsovao majku, jer meni je opsovao milion put majka, jer meni je bilo teško što nije javno. Javno što sam ga molio oko 20 videa, molio ga da se javno izjasni da mu nisam opsovao majku, jer to mene boli kad mi neko kaže da sam opsovao, ja ne psujem. Znači, Hamdija mi je nanio teške tjelesne povrede, mogu ja ući, uključiti video, da vidite krvi koliko je na meni, da vidite... Ja ću te zamolit, Nije tebe Hamdija dodio. Dodio te nije. Ja ću te zamolit da mi slikaš tu svoju izjavu u policiji i da mi je pošalješ iz razloga što su sad svi ovi kreteni po YouTube-u se digli i govore kako smo te mi nagovorili na to, iako se ja s tobom nisam dugo čuo, Amer s tobom i nema kontakt, Lutvo isto se... Da, i problem je taj sad što se masovno objavljuju videa kao da smo mi učesnici u tome svemu i da smo mi tebe nagovorili, zato sam te Mogu
mogu oni pisati, reći sam se tebi odmah, čim sam dobio konekciju, znači čim sam pavlio telefon, sad izašao iz policijske stanice, trebao sam večeras u 11 izaći, kaže, ali dobar si momak, fino se ponašaš, kaže, pa ćemo te pustiti, kaže, 5-6 sati ranije, kaže, ajde kući. Šta će bit Mirza dalje s tobom? Pa, evo, tu sam, tek sam pušten, došao sam da popijem kafu, jer nisu u policijskoj stanici me također tukli, jako su me tukli, udarali, do te mjere da sam pao, da sam izgubio svijest. Znači, tukli su te u policijskoj stanici, jeli? Jesu, inspektor, znam imena i prezimena i sve, tukli su me jako, su me tukli, prvo me istuku, pa kad padnem pa me jedan drži, pa su me udarali sa onom starom pacom, onom gumenom, udarali su me, jedan ima, znači, vidljivo, sad slikano, moram izvedi ozidni list za Handiju, ovo što mi je razbio, pošto on mi je izbio samo da... Znači, Handoj te tuko tek kad si bio na zemlji nakon što je te njegov brat udario, jel? Jes, brat me njegov udaru i onda ti sam pao na zemlju, ali kad sam pao na zemlju, Handija me uhvatio zakosu i oddigao me se na me i tako me tuku. Ja sam govorio da nisam neću ja tebi, on je došao si da mi kuću zapali, neću, ja sam došao, rekao samo put, rekao da osvijetlim benzinom, Da. Ja, znači nisam bio ni blizu njegove kući, apsolutno ni blizu. Znači nisi ušao u dvorište jer oni kažu da si ti došao na kuću. Ne, nije tačno, nije tačno, što nije, pa on je snimao s kamerom, on je se snimao, ne znam da li ima. A ti nakon otišao iz Srebrenika u Vitez da put neki zapališ? Nakon iz čista mira bez razloga? Šta je izašlo? Da li Nije ništa izašlo, Mirza, oni su sinoć objavili samo video kako je se desio napad na kuću, kako smo mi... Oni su sve snimali s kamerama, oni su čak donijeli neke reflektore da mene snimaju, kako mene udara, sve je to snimljeno, dok nije došla policija, onda su oni pogasili te reflektore, neke, led, radi se o... O, i u mraku te udarali, jebem li im? LED reflektorima koji ja nisam do sad vidio, da ja ovako upućem tenku, ti to dobro znaš, Adox, ja ovako sam upućem tenku da onake reflektore i onake osvjetljenja profesionalno nisam vidio, da onako snimaju, tek kad je policija došla rekla je da je odmaknuta svjetla, i on se pitao zašto ta svjetla, ja sam vidio oni da snimaju, ima kompletan snimak toga. Znači ti nisi imao uopšte namjeru da naudiš ženi, djeci i to ostalo. Ma nije imao, pa onako, pa meni zna na past, ja znam otići u Olovo, znam otići u Banja Luku, zapalim jedan sokak, istresem kanister goriva, zapalim sokak i vratim se kući. Nemam sad namjeru, odim onako, naumpane mi to ko hobi. Ne, ja sam htio da samo ne osvjetnim put. Pa ne, u Vitezu rasvjete, pa treba gorivom osvjetpu, pa ja, a mi smo retardirani, ja. Da bude, znači ja sam uzeo, znači... Ja, da se lijepo vidi, da. Napravio liniju. Da ne, kad neko hoda, šeta, da ne bi upao, razumije, da vidi se fino, da bude osvjetljeno. Napravio liniju, znači... Liniju, fluorescentna vatra, osvjetljava. Sam i kako ide jedan kanister, ja sam znači išao Da, pa ja sad kontam Mirza. Bila oko 300-400 metara daleko od mene, znači kuća, znači ni blizu kuće nisam došao. Ne blizu, ti bio oko dole, oko Neuma. Ne blizu, znači valja čitav noć ići da dođeš do... Taj, sa gorivom i onda... Znači, ostalo mi negdje možda, tu, znači u tom trećem, hajde da ga nazovemo kanisterom. Ja. Sad, meni dole... Ne mere to ni nazvat, sada kažeš da je kanister bio, nit liči, nit... Terorizam je započeo. Dobro, da sam da čujemo ovaj... Sad u glavu, jer da si ti htio da počiniš ubistvo i da ih zapališ, tebe ne bi pustili sad iz zatvora. Tako je. Ja bi ostao bi tu u pritvoru, nego sam se zadržan u pritvoru zbog njegovog brata. Jebem li mu? Nije mogo, oni bi mene i prije pustili, ali nije bio ovaj koji vadi otiske, jer ja nisam uspio to zapaliti, sam podnio, ali nisam uspio, jer su oni mene vidjeli. Pa ništa onda. Šta, kako, nemam pojma. Pa ne znam čemu onda halabuk uopšte ako nisi uspio. Valjda se čovjek protjeruje samo ako uspije. Da li taj njegov brat koji me je znači onesposobio,
koji je malo prije, on je zadržan na stanici, on je još u pritvoru. Znači, brat od Hamdije Ramulja je uhapšen i u pritvoru je, jel? Jest, u pritvoru je i neće ga pustiti, ne znam kad. A šta je sa Hamdijom? Sa Hamdijom ne znam, ali sam vidio njegovog brata vidio sam da su ga pored mene proveli, kaže, ajde ti, kaže, momčina, još ovam, kaže, moramo vidjeti tebe, kaže, čujem, ja sad stajim tu i čujem, ja sam već dobio otpust iz stanice i to ću slikat i poslat za Adok TV, što bi uradio. Pokušaj osvjetljenja puta u gaćicama, tebe će stajati od 1 do 3 godine zatvora. Radio za Adok TV i sve, osim što ne bi uradio, naprijed da mi Adok TV kaže idi tamo Mirza uradi to i to, ja bih rekao ne, ja ću raditi to ako ja nešto, ako ja ću to je moja volja. Aha, dobro da znamo. Znači Mirza, još jednom da razjasnimo Mirza. Da li te iko od nas platio, nagovorio ili kontaktirao da odeš Hamdi na bilo koji način? Apsolutno ne, pogotovo nije Adok TV, a sam Romančićem nikad se nisam čuo uživo, ni da sam mu čuo glas, da ga pozovem, znači kao to da je Amir finansirao nešto, nije ništa finansirao. Jeste pitali u policiji koji te poslo, jel te ko poslo? Zato su me udarali, u policiji su me Jebem li im bezobrazno? Znači, nanio teške tjelesne povrede u policiji, udarali su me, sinu su me stavili u vozilo i vozali su me, da kažem kako sam došao, stvarno nisam znao taj put, da kažem, jer ja sam prvi put u ovom gradu, ja sam u ovom gradu. Jedno, odnese Mustafa sir od Hasibe. Nemoj zvjehrat okolo ko šta radi. Bio prije 20. Možeš li reći imena policajaca koji ste udarali? Pa, ja sam te u izjavi navest na početku, u izjavi... Nema to navodi. Gospodine, ja hoću prvo da kažem imena kome je udarao. Ne. Kaže, nije problem, inspektor jako fin. Momak. Gospodin čovjek, kaže, može, ali kad sam vidio kako se oni... Momak, prvo i osnovno niko te udarao nije, molim te, ne kleveći, u policiji bar. Ponašaju druga smjena, ta ista smjena koja je bila sa njima, znači bilo je četvorca koja su me udarala, a bilo je 10 koji nije htjelo da me udari, nego su me samo gledali kao osobu koja je pošla da zapali nečiji kuća. Ja sam napravio tu liniju gdje nema uopšte prometa, gdje nema kuća, nema rasvjete, nema... Što nisi u Srebreniku napravio tu liniju? Što ćeš ići 3 sahata da napraviš liniju? Kablova, nema interneta, nema ništa, nema signala, čoveče Bože. Znači to je rupetina jedna. Ja nisam znao da su Gaćice onolike, to nije malo selo. Znači faktički oni s tebe na ulici ufatli i tu te tukli, to je pokušaj ubistva, jebote, ako ste tako tukli na zemlji. Pa to oni su htjeli mene da me ubije, jer ja sam čuo iz Dinu kada je rekao. Pa dobro, kad čovjek hoće osvijetliti put, a ti ga hoćeš ubiti, jeste u pokušaju ubistva. Sad čovjek rasvjetu montira, ti ga napaniš. Pa jes, pa i trebate. Hamdija, dosta je više, ubićeš ga. To sam čuo iz Udine, a onda sam prije nešto će past u nesvijest vidio iz Dina kako meni pljuje u lice, pljuvala me, osjetio sam to, približila mi cijela kolicu, facu mi se približila, pljuvala u mene, govorila Jugosloven gotov se rekao, Jugosloven TV nema veze s ovim, nema ni bilo koji youtuber, nam bolama rekao da ukucajte kultura i istina i pogledajte vide, da li ima igdje neki video da ja vas prozivam. Ona je nakon toga Mirza upalila live i u live-u je svašta govorila kako su oni najjača familija, kako su oni zajebani. Kako su najjača familija, da vidite kako ih tretiraju u policiji. Vidio sam kako ih tretiraju u policiji, nisam im vidio, ali sam čuo. Bio sam tu. Ali oni su Mirzasine upravo napadnuta porodica pokušalo ih se zapaliti. Kako će ih tretirati?
jer su i njih doveli zbog tolike krvi, bilo je tu jako puno krvi, znači iskrvario sam dosta, hitna je došla, mislim, tako sam se i probudio, vidio sam svjetlo neko pred očima i onda vidio hitnu i policiju, oni su se odaljili sa tim reflektorima. Zašto ti je Mirza to trebalo? Ti znaš da ja ne podržavam te stvari, Znam, ne podržavaš ti te stvari, ali to znači naše nešto privatno, a iz Udina, u stvari iz Ludina, može da izjavi bilo šta. Mislim da je svim ljudima jasno ko je iz Udina i Hamdija, mogu da izjave bilo šta, bilo kakvu izjavu da daju, to je lažno. Ja samo vjerujem, ako ima pečat izjava, ako je ovjerena u policiji, ja u to vjerujem, ko ću vama dostaviti sad odmah slike, ne možete slobodno, dozvoljavam vam, ja lično, Mirza Sofić iz Crevnika, rođen 8. januara 1984. godine u Tuzli, dozvoljavam Adox TV. Daj mi reci ovako, kad te i policija udarala ako je bila hitna i tebe pokupila na licu mjesta, jel? I odveli ste gdje? Ja sam bio sav krvav, kad sam se pogledao, ja znam da se nisam nesvijestio, nisam znao kako izgleda. Ja sam ispio 2 zuba gore, to su oni su pokupili ta 2 zuba. I hitna je to odatle odvela gdje? Odvela me u hitnu i pružili su mi prvu pomoć, zašali su mi usnu, lijevi dio usni, ali to kad su me udarali, A čekaj, nakon toga su te odveli u policiju i onda ste u policiju udarali, jel? U policiji su me udarali nakon što sam dovežen iz hitne, gdje su mi dali fiziološku infuziju i neke vitamine, su mi ubrizgali u infuziju, vidio sam, pošto razumijem se u medicinu, mislim da je vitamin C ubrizgan i policija, kad sam došao, stavili su me na nešto... Moram te pitat, Mirza, još jedno pitanje. Jesi li bio pod utjecajem čega? Ne drogiran, su odmah su oni izvadili alkotest, da li sam bio pijan, da li sam ovo, da li sam ono... Prvo su izvadili alkotest, vidjeli su 0,0, a onda test na droge, izvadili su mi krv, izvadili su mi urin, odnijeli su mi... Adox 2 eura, zamisli šta bi nama Hamda uradio ovako jeben. Jebi ga, zabil... Pa odeš s kanisterima, svakom uradio. Svako bi svakom s kanisterima kad mu odeš. On sam kaže, dobro je momčino, u redu je ovaj šef, rekao su nalazi svi u redu, sve u redu, tako da je to potvrđeno. Ja sam znači trebao davno biti pušten, ali sam zadržan zbog ovog što nije mogo doći da uzme otis. Terorist live-a brani Hamdiju, pa da normalno, da li sam ja njemu zaprijetio, bilo bi kontra i to ide u krug, nema pomoći, šta će. Jer imao paljač je ostao, ja sam potvrdio da je moj, što i jest, ali on je meni, kako se on meni udala, on meni ispuo, ali problem što je paljač pored toga i što ljudi misle da je to zapaljeno, to što nije zapaljeno, oni bi volili da je to zapaljeno, bilo da oni snime plamen, ali ja kažem u policiji, to je kako je asfalt stari asfalt je bijele boje, pobijeli, nije taman, šta sad evo gledam napolje, vani, gledam asfalt plave boje, tamne boje, znači ovo je se apsorbira, ovo je se super 98, različite o benzinu super 98 se apsorbirao u asfalt i napravio velike, kako da kažem, široko, ko da sam ja poljevo potom. Fleku misliš? Apsorbirao sam unutra u asfalt, znači i nije zapaljeno, ja kažem policiji prostite i pogledajte da sam ja zapalio, bila mala linija, a pošto sam rekao samo posao i nisam zapalio, apsorbiralo se i napravilo širinu na asfalt od benzina. Dobro. Mirza, ja ću te molit, pošto 20 minuta videa već imam, zamolit ću te da mi pošalješ, da mi slikaš odmah i da mi pošalješ tu izjavu iz policije da možemo prikazati svima. Dobit ćete odmah i dozvoljavam, znači za Adox TV dozvoljavam bez križanja ikakvog, da ništa ne prikrivate, ni imena, ni prezimena, ni konekcija nam je pukla. Čujemo se. Čujemo. Sad te čujem, reci.
za Adox TV dozvoljavam da se objavi javno moja izjava, da se dozvolja, ja ću sad slikat i poslat vam. Dobro. Hvala ti Mirza i želim ti svako dobro i nemoj više to da radiš. Ja, hoću još jednom da naglasim, nijedan youtuber, nijedan čovjek, ni bilo ko, ni od rodbine, ni od bilo koga nema veze nikakve sa ovim što sam ja uradio, niko, apsolutno niko, a oni koji vjeruju Izludini i onom ludaku Ramulju, to ne znam, ko vjeruje. Vidi, ja sam javno... Ja imam crno na bijelo, znaš kako Hamdo kaže, imam crno na bijelo, pa daj mi tu crno na bijelo, evo ja ću sad da uradim crno na bijelo. Ja sam Mirza ja sam javno morao da osudim taj čin, jer taj čin ne slažem se sa njim, kako se zove. Koji je razlog njegovog odlaska u Gaćice, znali to neko? Pa da osvijetli put, jebo ga ti, kako ne slušaš? Vi nemate ništa s tim, evo sad ću vam poslati odmah. Hvala ti još jednom i čekam to tvoje da mogu ubaciti u video i da narod vidi pravu istinu. Može. Ajde, živio. To je, dragi moji, bio Mirza Sofić direktno nakon što je pušten iz pritvora. Čuli ste da je pušten, znači ne tereti se za pokušaj ubistva, jer je odmah pušten, nije zadržan. Tukli su ga, Hamdija ga je tuko tek kad je bio na zemlji, kad je oboren od strane njegovog brata, to jest Hamdijinog brata, onda je se Hamdija iživljavao na njemu. Zatim su ga tukli policajci u policijskoj stanci, pokušavali da od njega iznude da li ga je neko poslao. Međutim, niko ga nije poslao i niko nije kriv zato što je Mirza otišao. To je bila njegova odluka zbog nekog privatnog sukoba od prije kada mu je Hamdija Ramulj psovao mater i tako dalje i tako dalje. Ja ću sad da ubacim u video i njegovu izjavu gdje sami možete vidjeti sve dokaze i da jednom raščistimo ovu dilemu ko stoji iza Mirze i da li je iko od nas poslao Mirzu. Svako dobro vam želim i veliki pozdrav od Adoksa. Nemojte jednim drugima ići na kuće. Teroristo! Započni. Hej, vidi, 19 ga gleda. De, uđite mu malo Započni, teroristo. Piše. Anke Dragon 2 marke u izjavi piše da je htio snimiti video puta dok gori. Ne mere se to kod kuće snimiti. Izvinite. Započni terorizam. Kaže Meda, malo li Bosna ima svjetlosti, hoće sad da još gaće svi. Ja, Medo, kraj se. Dugi, baš tako institucija se mora poštovati, postoje pravila, poštuju i to. Ma ja bolan ću, pa moraj, pa zašto poštuju instituciju, nego da, jer ti, to je kod nas institucija tu da se gazi, jer oni nemaju. Mirsade, niđe veze, ta tvoja konstatacija, vjeruj mi, niđe veze. Ja ti kajem, dođi u Njemačku pa probaj tako. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Sad, kaže Meda, gdje su gaće, tu su negdje jajca, ode mast propast, bio bi izgoreli Hulk. Pa dobro, vidi Meda, mi zaboravljamo tu, jednu stvar. Brate moj, čao, kako si? Čao, Karim Balkan. Mustafa kaže, eselamu alaikum, kako ste, pozdrav za vas i vaše pratioce. Dijasporac, jesi primijetio eksterni sport? Pa jesam, rekao sam, znači ja kratko, jasno, završio s nekim stvarima jer ja sam samo pokazao malo šta ja mogu. A Boga mi nastavi se, mogu ja puno gore. Vjerujem mi da mogu puno gore.
ali ja nisam takav. Kaže, kako se pozdrav za vas, Mustafa Delić, kaže Karen Balkan, brate moj, kako si? Dobro sam, hvala Bogu. Kako si ti, Bruda? Mustafa Delić, assalamu alaikum, kako se pozdrav za vas i vaše pratioce? Hvala Mustafa, alaikum salam, dobro smo. Marija, pročitao sam. Iska Ramovka, selam Samire, kako si? Ja evo s posla naklanju, pa tebe malo da čujem kako si, brato. Dobro sam, Nisvete, ja ne naklanjavam, ja klanjam svaki vakat u njegovo vrijeme. Kaže, Marija, slomili mu krila. Mirsa Hadžbegović, šta me briga za Njemačku, ja sam u Bosni. Pa zato i je tako stanje što svi tako dolje razmišljaju, moj Mustafa. A ne ko ovi što su pobjegli odavde. Čuj. Meda, idem do prodavnice da opljačkam kafu i suk, tako da ostale svačice, ako se ne vratim, bit će vatre. Dobro, Marija, ljudi, ajmo like svi. Ja baraja, hajte lajkajte, šta ste se ušućali? Ljudi, ja mislim da to nije rješenje. Vjerujte mi. Kaže, Nisvet, ne znadem, u mene takav posao ne daju da izađemo na vakat, pa moram naklanjati, ali Allah šta najbolje zna. Pa dobro. Šta se to dešavalo? Ja samo tebe gledam, Samire. Čuj, ti samo mene gledaš, a ja upalio da mi pratio, šta se dešava. Čujem da je bilo neki ne zna, Huda, ne prati. Kaže, Dugi, nasilje. Nije upratio. Huda, maj. Nasilje nikad nije rješenje. Osveta je slatka, ali posljedice su gorke. Ima Boga. The violence pa jest. is never a solution. Upravo se, Dugi, vjeruj mi da nasilje nikad nije rješenje. I kao što kažeš, osveta je slatka, ali su posljedice gorke, tako da eno koji gleda onoga hađiju što leži u zemci, što kaže nemoj hađija, nećemo te više, kada znate i nećete. Međutim, to ne rješava se. Znači, zato postoji država, zato postoje institucije da one rješavaju takve stvari. Sad, nećemo ulaziti u to da li dobro, koliko pravedno, šta ja znam, ovo, ono. Međutim, ako se ne poštuju institucije, onda je tu anarhija, rusvaj. Onda svak uzma pravdu u svoje ruke. Mustafa Delić, šta ima novu kod tebe? Ma ništa, standardno, radio. Kaže Nisvet Karambolka, pa možda će u Zenicu Hamdija Ramulji brat mu probili čovjeka neki dan. Pa dobro, vidi jednu stvar, nisu oni jedini zaslužili Bogam da odu u Zenicu. Ima i neki koji su puno više od njih zaslužili. Ja li ja moram? Znači, mada ni njih ja ne branim, ako su nekoga tako prebili, ne branim ja ni njih. Znači, ja sam za to da se zatvori, svako pravdu uzma u svoje ruke. Znači, s takvima treba odmah u zatvor. Daj! Ali ima ovih koji su 100 puta gori, koji nahuškavaju. Kaže Mirsa Hadžibegović, ja... Jel nahuškavam ja Hamdiju da mi kaže da će nas doći pobit? Ja ne bi trebao miješat Mirsade. Po kom osnovu to ja nemam pravo. Da ti meni reci, koliko imaš godina, prvo to mi reci. Ja mislim da si ti neki mlađi dečko. Mamčić neki. To Nisvete Hamdi Zenicu nagovještavaju međutim, koliko ja vidim, nema od te ljubavi ništa. Čuj, i ti meni nagovještavaš, pa i ja koliko vidim, mešćeni. Samo neke priče. I ja samo neke priče slušam. I ja samo priča, kriminalac ne plaća porez ovako, niđe policije da... Znači, ja još nisam vidio dokaza ni primjera. Teroristo. A nisam pitao Nisveta, volam, pitao sam Mirsada. Mustafa. Nisvet Karamovka, ma ne valja nasilje je opasno, Hamdija je nekontrolisan insan, svakako da ne kažemo nevraćunljiv. Mirsade,
Nemoj takve gluposti, živite vani, Mirsade. pa kakve to veze ima? Jel to Bosna? Ja u Bosni rođen bolan, krvario za Bosnu. Zato nam i propada država. Zašto nam Mirsade propada država? Zato što si ti krvario za nju. Moj Mirsade, moj. Pozdrav, Mirza je Marineta Ramulja, Mirza treba potražiti pomoć. Radmila Petrović, pa ne znam sad, ne bi rekao ni jest ni nije. Ja trebam potražiti pomoć, samo. Treba to na stvari sagledati sa svih strana. Ja, trebao bi ja pomoć potražiti. A da treba pomoć potražiti, treba. Treba, ali više ja trebam. Nije on jedini, ima pomoć. Karim Balkan, hvala Bogu pa sam dobro, trenutno sam predan. Džaba meni traži pomoć kad nijedna osoba meni ne može pomoći. Dakle, u 1976. bio sam ja u ratu ko maloljetnik prvo. Mirsad Hadžbegović, bukvalno ne samo ti, nego svi što su vani. Čuj, i sad mi krivi što je kod vas tako stanje dolje, jel? Evo Mirsade da vam mi pol godine zavrnemo pipu, vi ne bi imali hljeba da jedete, bolan, kako ne kontaš. Mustafa Deli, ne znam Samire, mene samo izlaze religijske teme, emisije. Ne znam, Krule, Kruško, Ina Lilave, Ina Rađi Un, to je najbolje na svijet, selam, pozdrav svima. Alikumu selam, Krule, Jesse Krule, brate. O, Kruško! Kruško moja. Ne znam, Mustafa, kako ti izlaze one religijske emisije? Dugi, baš cijela XU, da nije nas koji živimo vani, ne bi hleba bilo. A ja, da mi zavrnemo pipu, ba za pol godine bi to sve poskapalo. Radmila Petrović, da, to se u psihologiji zove skretanje pažnje. Zavrnim ti materi! Iskoristio je Ladojan podržan provokacijama, a on ispadoše žrtve, dvije tamne duše. Musa Hadeli, selam, Krule. Mirsa Hadžbekma, pusti te priče. Nema, pusti te priče, to ovo ti ja govorim argumentovano. Moj Mirsade. Se rodio! Ništa nisam imao! Mirsade, znači, u periodu od 2008. do 2023. Znači, kak je bolan zime, mene ljubav grije, dragi Armagedon. Da Bog da ti Allah, dragi, mene ljubav grije, nema zime. 15 godina. Ja sam 16. Poslato je, jest, ja mislim. Ne, od 98. do 2023. za 25 godina preko 100 milijardi je dijaspora poslala u kešu. Gdje su pare? Para, ono oficijalno što se zna. A koliko je mimo toga, još Bog zna. Još 100. Tako da... Gdje su pare? A nifa dem čačkalcu jednu ponesi. Krule, pošteni čovječe, pozdrav. Sećaš li se kad smo klinci bi? Može za kraj? Li. Neću tut. Mirsad Hadžbegović, jes možda prije 20 godina tako bilo, sad možete svirati. Krule, Kruško, meni Šefika C danas poslao, mašala. Emin, samo šaljite, ali nemoj, to je najbolje da mi šaljemo, ali da ne dolazimo, znaš, to bi nekako vama najviše odgovaralo. Ti ne moraš ni slat, samo nemoj dolaziti. Mirsa Hadžibego, toliko se prokocka para u federaciji za godinu, šta je? Pa ne prokocka se za godinu, ali otprilike taj neki omjer bio. Po nekim statistikama, znači, otprilike, ja sam radio te neke statistike, ali zaboravio sam brojke.
uglavnom je otprilike taj neki omjer bio, koliko je poslato da je toliko i prokockano, para otprilike. Thank you. Ali eto, nasramot onima što kockaju, nećemo im sada kažemo da svi kockaju. Daleko od toga. Ne kockaju svi, samo oni što i objavljuješ po zajednici, oni kockaju. Ali je porazno je da, nažalost, da kaže Mustafa, kladionice su strašne kod nas na svako 100 metara. Pa jes. Pa dobro, ima i ovdje, šta ja znam, ima i ovdje dosta toga, samo što ovdje imam osjećaj da su ljudi manje ovisni ovdje. Doduše ovdje čak imate i ustanove za odvikavanje. Krule Kruško, boga mi dijaspora, ti ćeš učestvovati u ovom projektu edukovanja osnovnog obrazovanja. Šta je za tebe 1000? Ništa, brate, kad se daje za pravu stvar, ništa, vjeruj mi, ništa. Uvijek sam tu. Ti znaš da sam ja uvijek tu. Mirsad Hadžbegović, svi kockaju. Ma nije tačno da Mirsade da svi kockaju. Od 7 do 77. Dobro, to jest. Alaikum selam, Sprođ na klizavom si terenu, znaš. Ovdje se pojavljuješ tako da... Dobro, povedi računa. Dobro, povedi računa, ili kreni terorista bit, ili ban. Ma u stvari ideš odmah na blok. Ma odmah na blok, šta se ima on tu zajebava da mu treba... Rekao sam oca, znači ne prašta više nikome. Ajde dođi sve ti praštam, šta je tu je, krv mi igra gore, hvala Bogu. doluje, kidaju Nije mi točno dušu ništa, ali imamo prohle, se borimo za to. Pa jes. bez tebe mi tuga Oca znači veća, nema milosti prema hejterima, blokiram sve. Arnel Softić, 20 Mustafa CHF-a, Skocka. živ ti meni bio falat na 20 CHF-a. Mirsade, nemoj da vrijeđaš. Mirsade. Šta govori da vi ne počne mi podsjeti, ja radim u hrvatskoj firmi, imam platu. Kajem po našoj Bosni. Dopustio si sebi da te vaki kanal blokira, jes normalan ti? Rijada mrš, Mrš! Jest rigorozan nešto. Pohvalno je halal. Pa jest, evo, Amazon. Selam alejkum, umne moj dobri, ko vam je... Amazon. Selam alejkum, umne moj dobri, ko vam je najdrži na svijetu. Najdrži mi je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Eto, nemoj mu nastavljati rečenicu. Mustafa la ilaha illallah. Otkud ti to? Ja sam imao 13 hetra, pohvatao ovih tegle, sve i pravo. Uzao sebi novu majicu. Aj, dobro si. Amazon, znači, rekao sam ti, najdrži na svijetu mi je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Još je teški napred drugi akaunt, majko moja. Ako već voliš baš sredje, izgledaš kod divlja. Dobro. Banuj Đur. Ništa sad znači, koga drugi put Gotovo, nema povratka. Koga drugi put blokiram, znači neće više nikad biti odblokiran sa hate liste, tako da znam. Dobro se pazite. Ali je zaledlo kaj tako silazak. Treba tebe da... Tako. A još to vidio, moji dolaze vrijeđat, ponižavat Bosanski zmaj, čovjeka pa i ti poslije porodicu. toga nađeš i Bakir Izetbegović. Pa šta ima veze ako mi je drag? Pa ima veze, gdje će ti izdajnik biti drag, Bolan? Super Radmila, nema veze, Đuro je blokiran. Kakva je situacija? Situacija je odlična, super. Šta nije u redu s ovim što ulijeću? Ma nemam pojma, ja to samo blokiram, znači... Ma hejtari, vodi se kampanja protiv njega i njegove porodice, napadamo ga bez razloga mjesecima, pusti kraju, ludaci. Pa izgleda dugi, izgleda da ne mogu da se kontrolišu, izgleda da su na nekim lakim drogama. Lakim. Znači, drugi put ban lista neće biti odblokirana, znači... Sad ćemo da blokiramo i to je to.
Pa ne znaju neki odjeda šta da rade, znaš, to je problem. I onda sad Jo, se ja znam šta bi sad radio. Sad se pokušava smirzati, znaš, pošto su neki, vjerovatno usmjerili mirzu. Hajmo mi, ako Bog da pred lijepi Ramazan, 6 popit kahvu i pojest tortu i da to malo popila, meni bi to zbilja želja. Neko mora biti drag. Tako. Ne znam, Krule, na šta misliš? Šta da se popegla? Ja sam evo popeglo, brate. Znači, odblokirao sam hate listu i rekao sam sljedeći put, znači, ko mi naleti. Dobro, čizma, kad te stid, ajde ti tamo, kod ti u društvu. Treba slušati ko šta priča i prezentuje, a ne šta pije, koji su, kako je brada, kako majica, ili neko hrljav, ili neko oko njeli. Upravo tako, Radmila, svaka čast, svaka čast. Mili, jasna, bravo, Krule. Mustafa Delić, sramota osuđivati ljude po izgledu. Pa jest. Bukake, jel ti poznaš možda Denis Mušić? Nemam pojma. Pratimo od nedavno ono što sam saznao o vama i to što se prošlo u životu je strašno. Vi ste poslali inspiracija mnogim ljudima koji se bore za pravdu i istinu. Hvala lijepa, duty free. Jes, Bogam, inspirativno je plati novinara. Drago mi to čut. Da sam nekome inspiracija. To inspiriše. Ja, od kako sam čuo da si ti htio zaklat novinara, ja sam toliko inspirisan da znam ovako halucinirat, maštat. Da li je lakše sa sjekirom sjeći glavu novinaru, ili je možda sa mačetom, ili sa nožićem, onim malim što jabuke gule, ili možda kašikom, da bude tupo. Sad ja kontam kako je to, baš si inspirativan. Džaba koliko god da si inspiracija, ima ljudi koji su spremni da pređu te neke granice, da hvataju kanistere s benzinom, da idu, da pokušavaju da zapale kuće ljudima. A što će zapaliti njega, nego što zapalit će mu ženu, djecu, razumiješ? Kako je to bolesno razmišljanje? Jebote, kako ne znaš tako to kritikovat kad se meni desi? Ivona Ivončica, lijep pozdrav. Pozdrav Ivona Ivončica. Mustafa Delić, i ja te volim upaliti navečer poslije večere uz čaj. Ali ja u mene, nije nego ja se trebao izgoriti. Znači, bukvalno. Međutim, puno su gori oni koji to sve izazivaju, koji to sve izazovu. Ne mereš. Znači, postoje oni koji hajcaju. Ne mereš ljudima govorit, hajde dođite mi, hajde ja ću te istući, ja ću ovo, ja ću. Ne mereš. Hajcaju i onda jest, ovo ti je tačno. Oni su još gori. Njih treba sankcionisati, a te umobolni koji tako to odluče se. Na taj korak ima Jagomir, ima gore Jakeš, ima ti ustanova gdje treba staviti 1 godinu na posmatranje, malo na liječenje i tako. A kad bude čekao 3-4 mjeseca da ga puste napolje, samo da istrese s kontača. Mirza nije dobro, treba mu pomoć. Oni su ga isprovocirali znajući kako je labilan da bi oni ispali žrtve. Veoma jednostavno. Nije to baš tako, Radmila, ne bi se ja složio s tim. Nije to tako. To se ne desi kad ti čovjek viče, haj dođi mi da te istučem. Ne desi se tad. Nego se desi kad na ekranu čovjek viče da se od sirotnje ukrao 1000 maraka. Onda se desi da ti dođe neko. A nije to kad ti vičeš, haj dođi mi. Ne bi ni ja rekao. Nije to Radmila baš najbolje shvatila. Ima neko ko je ložio Mirzu. Ima neki koji su ložili Mirzu. Mora da je onaj što ga imenovo nikad nije. Koji su mu možda tamo u potaji obećavali. Mora da je on. Nije to baš tako jednostavno kao što tebi izgleda, kao što se tebi čini. Da. Postoji tu vjerovatno i neka pozadina koja će izaći na vidjelo. Kad se... Izašla, ne izašla, deti nju nama sroč. Deti nju nama da je to već tako. Krije još ti neki aktera.
Slabo kod nas rade institucije, prije to bilo bolje. Pa ne znam, evo Krule je tu, nekom kaže što se tiče institucija, da li dobro rade, da li ne rade. Radmila Petrović, Ramulji su isprovocirali Mirzu, Mirza je opravdavao silovanje. Pa dobro, mene je, da ne znam kako ko isprovocira, ja stvari neke ne mogu opravdavati. Nemam pravo na to da ja opravdavam i ovo i ono. I nećemo mi sad ovako onako, najlakše se treba mu pomoć, ovo treba mu pomoć, ono. Ne treba nam pomoć, mene treba kazniti, halo. To je najlakše, znači i onaj gore iz Švedske što je pobio brukoni ljudi i njega su probali da napravi budalom, eto. Nije to kaže Krule, ložio ga Hamda, ne daje dijaspora da ti u live optužuju ikoga, ima izjava od momka, u obradi je to. Pa dobro. Vrijeme će pokazati. A može on optuživat, nemoj ti Krule. A de svati Krule, moramo nekako povezati sa mnom napraviti. Tako da, ja mogu pustiti svakome da kaže svoje mišljenje, međutim, hoću prihvat, neću. Ovo je moje mišljenje, ne tvrdim. Radmila mudra si. Ama pusti kraju šta je momak dao izjavu, da su ga udarali, ispitivali. Da čovječe Boži shvati da trebamo preći na mene da ja ne valjam. Jebo ti mater ludu bolesnu. Hrkljuć. Radmila kraljica. Ovo je moje mišljenje, ne tvrdim. Vidite jednu stvar. Makni Johnny-a. Najlakše je doći optužiti nekoga bez argumenata. Za bilo šta. To je najlakše. Jesi li zato to uradio što je najlakše? Najlakše 100% Mustafa. Znači ja sam protiv toga da se uzima pravda u svoje ruke. Znači to nikako ne odobravam. Osim ako sam ja upitan. Miza nije dobro, nije stabilan. Normalno da treba odgovarati. Gdje će vidjeti istinu, Johnny, jebogati? Znamo malo. Što nisi napisao kako laž, pa bi vidio kako vidi. Dobio moderatora. Pozdrav svima, slažem se sa Krule, istraga je u toku, jel mali šta priča... Makni tog što se slaže s Kruletom, nije istraga u toku, nego sam ja u toku. Šta piše u zapisu, ne podudara se, vrijeme će pokazati. Selam, može pitanje. Pa ti izbrali. Normala da si mudra. YouTube administration, može, ali ako mi se ne svidi ideš na blok. Jel u redu? Hvala. Nemoj istinu pitat, nikako pitaj neku laž. U kladioncu da uđeš, niko te nije natjerao u kladioncu, isto rade djevojke koje žele sebi zaraditi platu, majke koje hrane porodicu od plate i to je posao kao i svaki drugi. Ne bi se ja složio. Da idem svoje mišljenje bez vrijeđanja. Bravo, Gabriel. Assalamu alaikum, pozdrav svim dobronamjernim u čatu. Ermine, Jesse. A slabo mi nešto administracija radi, ja ne znam šta je ovo. Znači, Ermine, osad, provokacija, vrijeđanje, blok. I taj se više nikad odblokirat neće. Kogod je. Jesmo se razumjeli, Ermine. Kakav je ošaj kad poljubim? Znači, osad, sva ova paščadija koja hoće da vrijeđa i to na blacklistu iste sekunde. Odmah blokirati i nema više. Nema više moj. Jer paščad ostaje paščad, govno ostaje govno, znači bez obzira koliko ga ti Neki ljudi su se urazumili, međutim, nažalost,
A gdje mi Krule ode? Krule, jesi tu? Krule, odi vam. Dođi vam. Znači, neko stoji iza toga. Neko je, znači, nagovorio Mirzu. Ja. Mora da sam ja. Znači, Mirza je povodljiv, naivan lik, neko je njega nagovorio da on to uradi. Treba samo saznat ko je to. Kolije. Koga je nagovorio. Kolije. A zna se otprilike ko su ti ljudi na YouTube koji uglavnom manipulišu s masama i koji nagovaraju mase na svašta nešto. Jebote, oni mi u kalifu. Zna se to. I samo do njih treba doći. Znači, samo do njih treba doći. Šta je Ivona, dvije cure? Kakve dvije cure? Otko sad? Cure? Iz Gačica ga zvale. Meni da je dosad pospat crtu, pored kuće otišao bi na tabotu. A dobro, nemoj Krule tako. Krule, mene da je došao pospat crtu, znači i ti bi pravdu u svoje ruke uzmao Krule, a ja to tako? Evo osnove da se raziđete. Studio Omko, selam kolegi, samo naprijed, bravo, svaka čast. Hvala Omko. Ivona, imao policijskom sad svi nekakva policijska izvješća spominju, a ja mislim da još uvijek ta policijsko izvješće nikome nije javno dostupno. Nije. Isvet, teško je sa našim narodom, vazda bi bilo puno... Ma ja, pa pazi jednu stvar. Imao sam ja 1000 ljudi na ban listi. Krule, molim da se umjerenije bude. Evo, rekao ti Ermin, Krule, ne može se pravda u svoje ruke uzmati. Eto, Krule. Pa nije to u redu, brate. Možeš ići, brate moj. Mustafa Delić, pozdrav Kera. Ne vidim ja Keru. Gdje je Kera? Ne može se pravda u svoje ruke uzmati. Maja. Gdje smo onda bili kad bi svi tako radili, brate? Ne bi nas bilo niđe. Maja. Bila bi totalna anarhija. Maja. Ivona, nemoj vrijeđat. Alma, to bi svi Krule samo kad čitaš komentare na onom videu vidiš da ima bolesnika koji to podržavaju i čak kažu neki drugi put ponesi bombu, to pokazuje kakvi su likovi to slučaju. Kaže Krule, momak je... Pa zato što sam manipulator. Vuku. Folatine od ti 24 eura sam te izmanipulisao da bov dat. Momak je izjavu dao da je zbog lične svađe s Hamdijom htio da mu malo osvijeti put. Evo, to je izjavio. Nek pripravi izjavu da je radi mene otišao. Aha. Jesi i ti neki blokirao bi, ne kaže se bih nego bi, blokirao bi sve, najmanje je ovi tvoji u čatu bude realan. Ivona, evo Ermin te upozorio, pripazi na izraze. Ena, udaj se za mene. Krule sjedi na 3 stolice, ulizuje se vest jer mu znaju ko je, šta je, gdje radi. Bilja, pozdrav i tebi Bilju. Nemojte se ljudi svađati ovdje. Ena, udaj se za mene, prvi put dolaziš i odmah mi Kruleta napadaš. Nemoj tako. Nemoj mu Kruleta, on će to. Nemoj mi Kruleta dirat, molim te. Pusti njemu da on. Krule je moj brat, drug. Jo. Anoli su, kako će ga ko nagovorit kada je u izjavi naveo da je u iznoću se upoznao s djevojkama nekim. Marija Ivanović, sa psički boljim je najlakše, samo im plazi 15 odmah će ići kod god ih poštari, tako je onaj softić. Alma, Krule u zapisu ne stoji uopšte da je on tamo došao rad Hamde, ako fol na YouTube kaže išao zato što su u svađi.
Ermin, Ena, to je njegova stvar. Dok se ne vrijeđa, svi smo dobrodošli. Upravo tako. Ivona, Ena u pravu se, nije ni čudo za koga radi. Jo, 4 rudara. A onda je lutvo naše u gući. Ena, krule se nikad ne lize nikom, a za tvoju info vi ste zažno znam sve o mene. Ena, udaj za mene, nećemo direkt kruleta, samo kažem. Dobro, ali... Evo, načerat ćete me da još jedan Red Bull popijem. Gdje još jedan, haj? Nisvet Karambolka, jesi išao na hadž ili umro? Nisam, Nisvete. Imam namjeru, inšala, ali nisam još išao. Što ćeš ti tamo? Nadam se da će me Allah Đelešanu uskoro pozvat. Pozvat? Pa, spominju se neki ljudi da su upetljani tu, Kera. Ne znam, ja ne vidim od Kere, Ermine, ja ne vidim od Kere komentare, nemam pojma šta će. Golema šteta. Ma neću ja nikog marškat, što ću koga marškat ja. Samo blokiram, znači, ko pređe granicu. Samo blokiraj. Moji moderatori imaju dozvolu izun od mene da ga blokiraju. Zato ti blokiraj. I ko ovaj put bude blokiran, znači blokiran je za sva vremena, znači neće više nikad moći tu pisati, to je to. Aj, evi ga. Dobija ljude maršku, mislim, niđe veze. On niđe veze, a malo prije maršu. Na kraj krajeva i taj što napiše nešto ružno, on govori o sebi, ne govori o meni. Znači ti govoriš o sebi kad pričaš Mustafa ružno. Deli, čuj priče, došao zbog 2 djevojke. Ma ja nekako mi to nelogično. Sad, nekako više smisla ima brijesnica. Jednu čujem drugu, sad koja je tačno. A da mi je da je brijesnica. Šta piše u izvještaju, a izvještaj se baš i ne daju javnost tako lahko. Ja. Ako nije spačan. Istražnom sudi, zna se kome se daje izvještaj. On se ne daje svakom živu. Da mi je sad ovu Enu malo dok su mi oči ljubičaste. Bez obzira da je to bila istina svaka. Pa ne smije normalno. Normalno da ne smije. Evo i tvoju ćemo poruku obrisati. Da te načeramo. Šta je Dena, šta hoćeš? Šta hoćeš ti mala? Gago. Izvinite gospođo. Jel se upitaj kako treba, jel nemoj nikako, Mr. Admir. Dijasporac, da mi je sad ovu Enu malo dok su mi... Dobro, to se vi privatno se vi dogovorite krule. To se vi nađete tamo pa... Mislim da bi tu pomirba pala 100%. Četiri rudara, mater mu je rekla da je Luto došao po njega. Ne znam, neđe sam to kao pročito, čini mi se. Šetan došla kod tebe, mene je backa. Yes. Baš kod mene je došla da mi mogu kruvat. Ne dira mi brata kruleta, Ena, nemoj da se izražava nedolično. Ne dira mi brata kruleta. Hajte vi malo zakuhajte da je uzmem šta. Moram ja još nešto popiti. Moram. Krule, kruške, obratimo se tamo. A što da se uda za tebe, Ermine? Ena, šem sudim bi te... Kakva anketica? A šta je u Savi? Ajde, daj to vidim zašto koristiš njega za lične obračune. Ne razumijem, Ena, koga koristi.
Samire, tvoje mišljenje o hidžami, jesi kad radio, znadeš li ti rad hidžame, jer si ti? Sunet Božih Naslova! Ne mora svaki medicinski tehničar znat raditi. Dvicu za gotivicu, meni su da Bog da. pogrešno. Allah, dragi. Ena, udaj se za mene, Krule Šemsudina. Krule, Ena, daću ti broj njegov, ja nisam pod njegovom ingerencijom nikad bio prijatelj, samo prijatelj smo privatno. Došla s ekrom, pozdrav Samire, pozdrav ekipi u čatu, nema više moje Danijele. Ne znam zašto je nema. Ona nije na blok listi. Što se tiče žena, jedna je žena na blok listi trenutno, koliko ja znam. Putuje. Dobro smo, hvala na Latifaga. Jesi mister ili si magistar, šta si? Putu. Kaže Krule, Ena, daću ti broj njegov, ja nisam pod njegovom ingerencijom nikad bio, prijatelj smo privatno. Ne znam na kog misliš, Krule. Ko je Šemsudin? Da nije ovaj Šemso. Ena, Šemsudin bi te baš. Jo, sve mi nešto u nekim kako se kaže, zagonetkama pišete, nemam pojma. Jesi ti oženjen, pošto imaš dosta slobodnog vremena da lajvaš. Šta tebe briga buldožer, jesam li ja oženjen? Jes, 5. put. Evo, sad ću ti obrisati poruku. Obriši mu, jebe mu. Znači, dokle je slučaj sa kanisterima paljevinom, dokle je došlo? Šta je tačno? Jel zbog cura? Hajde, Krule, ti to najbolje znaš. Ti imaš najbolje informacije. Da li je Mirza išao u Vitez zbog cura? Da li je išao zbog ličnog sukoba s Hamdijom? Šta znamo? Šta znamo tačno o tome? Da vidimo prvo. Samire, da li ste slobodni? Ivona Ivončica. U kom smislu, Ivona Ivončica, da li sam slobodan? Nedim Karić. Ko je gledao intervju Tata Čaršije i Hamdije, bit će mu jasno ko je nalogodavac i ko je došao u Srebrenik po Mirzu. Aha. Ena, udaj se za mene. Dijasporac, ja nisam muslimanka, ali vidim da se koristim. Jesi, bil mi se fat na 2 eura da Boga htjela da podario. Aha, Krule, dijasporac hoće Ena da kaže da ja koristim Šemsudina Mehmedovića, on je javan na svim mrežama, pošaljite mu gdje sam se ja ikad pozvao na tog našeg parlamentarca. To, pa nije, ne bi ja rekao da se Krule poziva išta na Šemsudina Mehmedovića. To što su oni privatno dobri, to je druga stvar, ali koliko ja znam, iz sve te naše komunikacije, ne bi ja rekao da se Krule na njega u bilo čemu poziva. Tako da ta konstatacija ne stoji. Ja, Ena, mogu dosta više od gore navedenog gospodina. Da se koristi mržnja prema tebi, da se koristi kao alibi, da se... Pa dobro, pazi, Ena, vidi, kogod onaj... Da kogod psuje islam, sebi psuje, znači, protiv sebe. Jer pazi, Allah Đelešanu je dovoljan sam sebi da se zaštiti. Allah Đelešanu nema potrebe da ga iko brani. Znači, Allah Đelešanu nema potrebe da ga iko brani njegovu vjeru. On to sve može sam. Prema tome, kogod misli preko mene da nešto, da ovo, da ono, samo će sebe nauditi, meni sigurno neće. I to je to. Međutim, ako neko gleda islam kroz mene ili kroz bilo koje ljudsko biće, taj će pogriješiti odmah.
Hajmo lajkati, ljudi samo 16 lajkova. Tako da... Islam je savršen. Mi ljudi smo puni mahana, nedostataka. Mr. Admir, šta je Mr. Admir? Jel uplatio? Jel upalio Adox? Ja idem do tamo gdje car ide i pješke. Ajde ti u pičku materije svoje. Gdje je Adox? Priču, ja ga dotad nisam nikad takvog čuo, počeo je da muca. Počeo je da priča neke stvari koje su ovako, onako, nepovezane. Znači, ljudi, niti ja, niti Amir nemamo nikakve veze sa ovim. Ja jutros kad sam to čuo, ja sam se šokirao i galamio sam na Lutvu i rekao sam, znači, evo, moderatori, bilo kod njih da se pojavi tu automatski, da ih izbacite vani. Ne želim ništa da imam sa tim ljudima. Otići. Uzdravlje, živio, fat na 5 maraka, da Bog da ti, Allah dragi. Čućete da je bila namjera da se nanese nekome zlo, to je no go. Znači, to je no go. Ja ću sad da vam pustim audio snimak iz nekoliko dijelova. Tamo gdje ne čujete ništa, tu sam ja govorio, znači nije ufatilo moj glas, nego je samo fatalo njegov glas. Tako da ne mislite da je neki prekid ili nešto. Pa slušajte sami, pa ćemo usput komentarisat to. Vidi se konci, jasno se vidi konci, ja sam mi strgo, valjda kako sam, kad sam mi pustio odvezao listiće, ja sam to strgo te konce, vidite jasno na rukavu konci da je bilo zašivena lijeva strana, lijeva strana, Dej mi reci ovo, Mirza, pošto... Lijeva strana i jel me čuješ? Jel me čuješ? Šta da kažem, jedno, meni je teško što... Znači, tu je taj prekid gdje sam ja izašao iz aplikacije da mu kažem, jer me nije čuo dok sam u aplikaciji bio, ne znam zašto. To je, znači, bila teša puna dobra, znači, sve je prelilo, tu jednu kap koja je falila, sve je prelilo kad je Hamdija i kad su... Niti nije čovjek otišao po njega, nego je otišao pod njegu Srebrenik, doveo ga u Sarajevo i odvukao ga u gaćice i dao mu 200 maraka. Nemoj pričati gluposti. Mrtvo dijete, ja sam se stavio u tu poziciju da meni tako neko urade, ja bi ga odmah zapalio ili bi ga ubio. Znači, on kaže da je najviše otišao zato što nije mogao trpiti da Lutvi psuju Ramulj i djecu i sve ostalo. Bilo mi to teško jako, jer volim Lutvu, znam da ga i ti voliš, Volim ja Lutvu, Mirza, čuješ? Što nije povjerenje u tebe, ja cijelim, daj, molim te, ni slučajno, kaže, Naldi, ništa, pa ne. Znači, Mirza mu je govorio da meni kažu istinu, Lutvo mu je zabranjivo. Nemoj, Lutvo ne zaslužuje. Ako reko iko zaslužuje istinu, on zaslužuje istinu, ne čuje. Ma niko, ja ga molim, evo i sad kad me zvao, gdje molim te, reko da čovjeku, ne mogu, reko ja tu držati u sebi, ne mogu, nije, reko Aldi, nije čovjek koji ja trebam lagati. Gdje molim te da mu kaže, nima ni slučajno. Reko ja ne mogu, Lutvo, ne mogu da bi to rekao ni pod koju cijenu. Pa reko imaš ti, ja njega pitam, imaš li povjerenja ti u tog čovjeka da neće snimati razgovor ni ništa. Miri iz Bosne, ugasi velika slova. Kaže, nije Alma, ja svoj posao radim na način na koji ja radim bez dokaza, ništa ne mogu tvrditi ni za koga. Sad kad imam dokaze, to predočavam da je moj otac rođeni. Povjerenja nikog. Rekao ja u njega imam potpuno povjerenje potpuno povjerenje i sve to i opet ja njega objeđujem, ne znam,
apsolutno, mene boli što čovjek ne zna istinu. Mene boli to. Ali čekaj, gdje mi reci, Mirza, Kod mene nije. Mirza, Sve kako se tačno desilo. Mirza. Ali on insistira da ja... Ne čuje, on mene ne čuje. On mene ne čuje dok sam u aplikaciji, zato ja moram izaći iz aplikacije da mu kažem na Viber i zato se moj glas ne čuje što ga pita. Ti mene Mirza? Ne znam zašto. Neka glupa aplikacija. Nema u tebe. Ja sam glupo da šu tu, ja sam malo krenuo nisprda, jer... Znači, Lutvo mu je došao kući da ga pokupi, on je krenuo nizbrdo. On je krenuo u pravcu moje kući, pa nisam par metara, tako da smo se okrenuli u mom dvorištu. Okrenuo sam se Lutvo u mom dvorištu, ali ja sam to izmanipulisao na video nadzoru, video nadzor sam isključio, sve kamere, sam isključio, nema toga, niti mi je kod dolazila policija uopšte. Kenane, slušaj pa će ti biti jasno. Niti me ko pozivao iz policije, malo priča sa prijateljem policajcem, kaže, Mirza, šta si uradio, rekao nisam ništa, najgore što oni misle da je to zapajeno, oni bi jedno dočekali da je to plamen bio, ali nije bilo nikakvog plamena uopće, znači iskreno sve. Ja kad sam jutro saznao, znači ja sam bio šokiran. Znači ja sam bio šokiran kad sam saznao. Imao sam neku sumnju, ali nisam, opet negdje sam u podsvijesti govorio da ne vjerujem da može tako Lutvo učestvovati u tome. Jer čućete vi poslije, Lutvo optužuje njega, on optužuje Lutvu. I ja Lutvi kažem, bez obzira što ti optuživao njega ili on tebe, ti si išao sa njim i ti si saučesnik zakonski u tome. I još si mu dao pare za to. Sad ti iskreno govorim u pozivu, zato sam ja tebi snimio i glasovnu poruku, ali hoću ovako da porazgovaramo, da ti kažem istinu, jer ja ne mogu podnijeti da tebi lažim, ne služio ni pod koju cijenu, ni bi... Lakin, zato što sam ti guzio 2014. mater i eto, nije mi dobra bila i onda sam odlučio da odem. Ko slučaj po cijenu života, ti nisi zaslužio da se tebi laži. Ti nisi... Ima izjava moja, vidio si pečatica, izjava moja iz policije. Pa dobro, ja nisam bio ni, ja kažem, bio u polusvijesti, sam bio, to mogu reći da sam bio pušten. Volio bi da budem u live, da kažem ljudima, sinoć, nisam bio dobro, naravno da neće biti dobro kad sam bio pretučen na strani Hamdijinu brata, na strani Hamdiji, Nije napiše priča jer je razbijena mu vili kako se zove, usna pa tako priča. I tukli si me u policiji, dosta si me tukli, skratili su mu vodu, bili su mi sva čoveče, nisam mogao da progovorim sa toliko mi se jezi, ali da kaže nisi zaslužio vodu. I neki momak, se sažalio Nemoj Lutvo, brada i Lutvo, brate naš, vadit u nogu tu. Pjesmu ćemo promijeniti. Na prosjačkom putu. Krcko, 2 eura. Ado, evo za pive, nije puno od srca. Hvala ti, Krcko. Imao sam ja para, mada je on meni dao 200 maraka, kao sam imao kod sebe svoju bankovnu karticu na koju imam možda više od 3000 maraka i ja sam imao, ne znam, preko 200 maraka kod sebe. On mi je dao 200 maraka, ja sam nisam ne treba, imam rekao svoje pare. Kaže, uzmi ovo da imaš, uzela se, ja sam gdje s taksijem prvo, tražio mi skoro 200 maraka, čuo 180, tako, pa sam saznao da ima za Doboj autobus, pa sam onda rekao da do Doboja, čim dođem u Doboj, znao da sam bio u Srbiji iz Doboja. Ne, to je bila, mi smo pričali, rekao, daj,
ti ideš previše put, daj, pusti mene da odim ja. Sve što tražim je gorivo, 10 litara gorivo. Sve što tražim to. Nisam tražio nikad ništa, on je meni strpao. Znači, bukvalno strpao mi 200 maraka u džep. Sa mojim parama, ja sam pokazao da imam para i da imam kartice i kažu, rekao, ljuto, ja imam skoro 4000 maraka na ovoj kartici. Ne možeš ti njemu, dabaj. Ja sam se odtimo da mi ne zapravo stavi i kad sam izvadio da vratim te pare koje mi on dao, kaže ti zaslužio zato što si Opet je ovdje prekid jer sam ja izlazio iz aplikacije da mu postavim pitanje. Ne znam, samo mi opet kažem, ponavljam, da tebi kažem istinu i sve to. Nisam vjerovao kako sam ustao, boli me duša što čekao, da li da sad pošaljem poruku da mi čovjek ne zove da čovjeku kažem istinu, jer baš imam u glavi lučine riječi. Upravo zato što smo Amer i ja bili optuženi, zbog toga sam i čekao da imam kompletne informacije. Ne može mu se vjerovati. On je već jednom povjerenje, nisam ga blokirao, ali nisam ga puštao ni u live-ove jer je već jednom obećao nešto što je prekršio, nije ispoštovao. Sad je uradio 10 puta goru stvar i ono što mogu reći 100% znači da se Lutvi ne može vjerovat, da nije stabilan. Ja sam mu govorio da potraži stručnu pomoć mnogo puta, on nije htio, tako da... I slučajno, pa rekao nije zaslužio, Lutu milion put mu ponovio ko što pa nije zaslužio, ali nemo se laži, nije zaslužio. Nije zaslužio, rekao to godine. Niko tebe to nije zaslužio. Uvijek ti izašao. Pa ljudi pričaju, ima izjava sa pečatom, vidio si, ima izjava. Jedno je priča, a drugo je izjava sa pečatom. Da, oni su u trenutku kad su Ramulji bili na dnu, kad ih je Elvira, znači, srozala na samo dno svojim iskazom, oni su, kako se zove, njemu vratili ga na kolosijek ponovo. Ema, ovo je Mirzin glas, jebem ti mater, nemoj mi ti govor čiji je glas, kad ja znam čiji je glas. Odmah šalji govna napolje, kogod kaže da je nešto naštimano, odmah deri napolje. Policijske stanice, to je drugo, i potpisam, inspekt nije u glavi, da kažem opet, ne znam. Razumi debilna glupačo, da je čovjeku poderana usta i zato tako priča. Uporedi ga s prošlim govorom. Nisi ti zaslužio da se tebe laži. Nisi ti zaslužio to. Alo, Lutvo, imam informacije da ste ljudi vidjeli sa Mirzom u Vitezu, da si ga dovuko, i imam informacije da ste ljudi vidjeli u Srebreniku, da si pokupio Mirzu. I Lutvo, molim te da prestaneš lagat, znači da mi kažeš istinu šta si uradio. Ovo sam ja njemu, znači nakon što mi je Mirza to poslao i rekao, ja sam njemu, znači, poslao glasovnu poruku. Lutvo, što si uradio to, Lutvo, jer ja znam, Lutvo, da si ga ti poslao tamo. Znam zato što su vas ljudi vidjeli. I imam, znači, sve, Lutvo, bolje mi reci istinu sam od sebe. Napiši mi šta si uradio, ne mogu zvat. Pa daj te ljude koji su me vidjeli kad sam bio u Srebreniku. Evo, sad je jedna priča dok mu ne kažem da je Mirza rekao. Kad mu kažem da je Mirza rekao, onda se mijenja priča, znači ovdje me čitavo vrijeme laži. I koji su me vidjeli
kad sam bio u gaćicama. Eto. Nebitno, Lutvo, koji su ljudi, ali ja ti znaš da ja imam ljude svugdje. I nemoj bratu lagat, ako ti ja nisam valjao u Lutvo, nije ti niko valjao. Znači, napravio si haos i Lutvo napravio s ovim. Da nas sve optužuju da smo mi platili Mirzu. Čoveče, jel se tebi može dokazati kad sam to ja lagu? Gdje je ona Ema, jel da nije ovo ni Lutvin glas? Pizda ti materno. Me vidio i gdje sam i u Srebreniku i u Vitezu. Šta to ti sada, kakve informacije, daj im te informacije, bola. Pa nemoj me sad ti tu praviti toliko budalo, Adoks. Šta to ti znam da lažeš, Lutva? Ja ga pravim budalom. Sad ćete čut priču, znači poslije, promjenu. Da sam ja dovezao Mirzu i navratio Mirzu. Šta to ti pričaš? Pa daj mi te informacije. Ko je me vidio, gdje me vidio, nek pokaže sliku, snimak, bilo šta. Lutvo, ako mi neš reći istinu, sam od sebe, znači ovo ti ko bratu govori, ako mi neš reći istinu, ja ću objaviti slike i sve što imam. Gdje si slikani, gdje ste ljudi vidjeli. Znači, ako mi neš sam ti reći... Papa, to je bio ograničeni, ne znam zašto, pitaj moderator. Istinu. Ja te prvo molim da mi kažeš istinu. Debi, molim te, pošalji te slike da vidim što kažeš imaš slike, te života ti pošalji. A Zeus, što ga blokiraš? Pa imaš slike, pa daj mi pokaži te slike. Neću ti ništa slat, ja ti samo kažem da mi kažeš istinu, jer ja znam sve. Ne znam. Sve znam, Lutvo, šta se odigralo, kako se odigralo. Tu sam ja, samo. Tu sam ja, samo nije situacija još tu. Šta slike slat buraz i sve, molim te samo da mi kažeš istinu i da li te ko drugi nagovorio na to ili je to bila tvoja ideja? Halo? Znači... Aha, rekao da podržava. Onda ako podržava, onda napolje. Čoveče, kad ti kažem da ja uopšte nisam sa tome, uopšte ništa, jesi razgovarao s Mirzom? Ovdje imate promjenu u Lutvinom glasu, muca kad priča. Jesi li jutros razgovarao s Mirzom? Ako si razgovarao s Mirzom, eto pitaj Mirze. Ajde, kad tako imaš čvrste dokaze, s kojim sam autom bio u Vitezu, eto. Eto, to, reci mi, pa da vidimo je li istina, ajde. Lutvo, Mirza mi je ispričao sve, pošto me lažeš. Eto, sad čujte promjenu. Ne trošite svoje riječi. Ja sam plamen. A znam, Sanč. Ja ne bljedim, već jačam Feniks ti. Kočeva, hvala. Naravno, do zadnjeg dana sam pokušavao da ga izvedem na neki pravi put, ali ne može. Sad ćete čut promjenu kad je čuo da mi je Mirza rekao. Da priznaš istinu, Mirza mi je ispričao sve šta je bilo i kako je bilo, eto da znaš. A što nisu odmah rekao? Jel čujete promjenu? Ali vidi, Mirza je mene preklinio da dođem po njega. Sad, malo prije nije, govori da nije, sad govori da jest. Ja sam rekao neću. Hoću kod tebi ugoste. Ima kuk se šta istraživat, ja to ne radim tako, ja moram imat ili zvučni ili pisani dokaz ili neki. Ne mogu nagađati i optuživat nikog bez razloga. Neću, rekao Mirza. On je navalio. Nije Allaha mi zbog tebe, nego ja zbog, znači... Jebi ga mohi. Hamde, jer kad sam čuo da mi su mrtvu djecu i to sve,
Ja, kaže, hoću jebo svoju majku. Nećeš, Mirza. Hoću. Znači, što nisu odmah rekao. Ne zovem, blokiram ga. Da je Mirza rekao. Čućete sve. Napominjem, znači da je ovo nakon što je Lutvo rekao da ne zna ništa o tome, da je ovdje sad priznaje. Jel ti rekao da je on molio preklinju da dođem po njega i noćio kod mene? I onda insistirao da to on odradi. Jel to rekao? Što si mi lagao, Lutvo. Zato što si mi lagao, Lutvo. Izneverio si povjerenje, Lutvo. I ja si mi rekao i da si mu dao 200 maraka za to. A dao mu da dijete ima šta da troši. Da ima šta da troši. A čućete Mirzu kad kaže da je zajedno sa njim nabavio kanistere. Rekao da je me molio. Je li preklinio me da dođe kod mene. Kako sad tako, Adoks? Iznevjerio se me. Znači on je to uradio sam od sebe. On se sad meni žali što sam mu rekao iznevjerio si me. Ja vičem nećeš. On hoće. Adoks, znači ti mene sada hoćeš da nešto što ja nisam uopšte ni insistirao, ni ništa, nego on mene preklinio. Lutvo, ti si od njeg stariji 20 godina, bolan. 20 godina si stariji od njega. I dopustio si da, trebao si mu reći neću, gotovo, razguli i gotovo. A ne, još si mu dao pare i odvezao ga tamo. Ti si saučesnik u tome i financijer toga. Da on hoće to da uradi. Ja sam tije 200 maraka dao djetu da ima. To ti mene hoćeš da strpaš sada u zatvor. Eto, ja hoću da ga strpam u zatvor. Lutvo, ali ti si ga odvezao u Vitez, ti si došao po njega, jel ti znaš da si ti saučesnik, Lutvo? Da je bilo šta Hamdinoj djeci, Lutvo, jel znaš da ti bio saučesnik i ovako si saučesnik, nek se sazna, Lutvo, ode ti na robiju, Lutvo. Nije mi rekao da je molio, to mi nije rekao, znači imam snimljeno sve šta je rekao i šta mi je ispričao, sve imam snimljeno, a tebe sam... Pa jel ti rekao, materi, da sam ja, Mirza, on je Mirzu samo odveo u Vitez i ostavio ga tamo. I Lutvo je se vratio u Sarajevo, a Mirza je ostao tamo čitav dan. Ja zvao i da sam bio rekao da neću da dođem. I da je me on molio da dođe kod mene. Znači čoveče, da shvati da ga ja nisam navratio. Nego je on sam. Nije ga navratio, a ga odvukao tamo. I dao mu 200 maraka još. Ko je budala? Sam, znači, to insistirao, ja sam vikao, nećeš, dijete, nećeš. Hoću. Šta tu sada... Zato sam mu ja i rekao da ne radi to što je bio naumio da radi. Ne može se pojačati. Ne može se pojačati to što sam uspio, kako sam uspio snimiti, nisam bio kod kući. Vidiš, nije ti rekao da je on mene molio. Ajde, da sastavimo se razvojica i ti. Sad tu vidi sad i Mirze. Vidite, Lutvo sad muca. Ja sam Lutvi ljudi govorio, nemoj ići ljudima kući. On je univerzalno išao 4-5 puta. Nemoj, Lutvo, navlačete u problem da napraviš nešto, da ti uzmu pa...
Univerzalnu Mitrebović. Pare tiš po sebi kriv. Ovdje je obećao pred 800 ljudi da više to neće radit i obrisao, kak se zove, kanal. Zašto vertikala nisam trebao objavljivati kad govori da smo ja i Amer finansirali Lutvo, evo ovoga Mirzu, evo sad nek se vidi ko je ga finansirao i šta je ga finansirao. Da je moj rođeni babo tamo radio to, a da se udara na mene, ja bi isto ovako objavio. Vidi Lutvo, on kaže da je to tvoja ideja bila. Evo ima na snimku snimljeno. Jer ja sam ga pitao čija je bila ideja, tvoja je Lutvina. A nije mi rekao to, nebitno je da li je plakao, da li je tražio, da li nije Lutvo, trebao si reći neću, idi u pizdu maternu i gotovo. Ali to, da si na kraju ga opet odvuko gore, zakonski Lutvo te stavlja kao saučesnik. Bez obzira Lutvo, bio ti, sad kome sad od vas dvojice vjerovat tu, vi se prepucavate. Bio ti njemu rekao da ide, ili on tebi rekao da hoće. Joj, Samke, već što smo lijepi, jebote. Odvuko i ti si zakonski odgovoran za to. Ti si saučesnik jer si vozio nekoga i još mu nabavljao kanistere i još mu dao pare da kupi benzin. Razumiješ? Adoks, vidiš Jarane, da nek ti Mirza lijepo objasni. On je mene psički. Fikretova svakodnevnica, ne, nego je se pričalo kako su Fikret, Hamdin brate, slušaj, pričalo je se kako i prvo tvoja od brata ti, nemojte ga dirat, od brata ti žena iz Udina je prvo pričala kako je ga Adoks nagovorio i platio, zato su predate krivične prijave protiv Hamdije iz Udine za lažno optuživanje, znači to je predato u policiju, a kako smo ga ja i Amer nagovarali, Mirzu da ide. A evo ko je ga nagovorio i evo komu je platio. Znači Hamdija će odgovarat za lažnu optuživanje. Opterećavao i gonio da dođem po njega. Da dođe kod mene. I još ste čovjeka zamalo ubili, umjesto da ste ga sačuvali, zvali policiju, da dođe policija, vi ste ga zamalo ubili. Da dođe kod mene i ovdje prenoćio i pričali ja sve i ja sam rekao da neće to raditi. Porazgovaraj sa njima. Fikrete, prenesi Hamdi za lažne optužbe da će svi najebat. To vam se ja kunem. Za lažne optužbe. Ne bude li izašao javno i izvinuo se za ono što je optuživo mene i Amera da smo mi platili ovo. Najebat će i tekako zakonski. Već sam kontaktirao Minesa Janovića, bit će jeban, znači čitav život će da plaća odštetu. Malo detaljnije. Ja sam dao dijetu da ima 200 maraka, jer cijeli dan će biti uvite. Bit će gore. Razumijem čak i da i tako ko što kažeš, ali malo prije sam me slagao, pitao sam te jesi li ti, kažeš nisi. A čak i da je tako ko što kažeš, Buraz, ti si ovom što je on uradio, Buraz, zakonski saučesnik. Jel ti znaš da ti moraš robije zaraditi zbog ovog? Jesam te ja upozoravao kod druga, govorio ti mjesecima, Lutvo, ne ubacuj se u ove stvari, nisu za tebe. Ti si Deski, ja sam već predao u policiju protiv Hamdije iz Udine za lažno optuživanje. Došao do toga da je ispalo se. Pa čoveče, jesam ti rekao, znači, da je to on odradio svojom voljom, ja sam svjestan, ja sam njemu rekao, Mirza, nema veze što ti to radiš svojom voljom. Čoveče. Fikrete, nije vam bio pred kućom, bio vam je 150-200 metara od kuće. Znači vi ste trebali da ga tu onesposobite na način da mu ne date da ode i da zovete policiju, a ne da se brutalno iživljavate na njemu. To je pokušaj ubistva, Fikrete.
Nemam pojma što ne prolazi. Ja isto ispadam saučesnik. Još ti se brat fali kod tate čaršije kako je ga marisu. Priznaje, otići neko od vas u zatvor, to budite sigurni. Ne, ma nemoj mi ne jebote, nemoj me zajebavati. I jednostavno, kad je ko krpeć pri ono za me, koju sam napravio vama štetu. Pa nismo napravili sad nikome štetu, ni tebi, ni meni, ništa kad dečko nije priznao, znači ima izjava, nije priznao, to i zatvorna priča. Znači, da zatvorimo tu priču, on će napraviti sada ovaj snimak. Ako bude šta srao, onda Peršić. Ma džaba izjava, druže. Jedno je dao u izjavi rekao, a drugo je pričao u videu koji sam ja objavio, a kako se zove, svi okolo pričaju kako smo ga ja i Amer na to nagovorili i platili. Kad to je šteta ogromna, čovječe. Sramota. Ja ću završiti na psihijatriji. Znači, zbog ovoga. Upravo zato. Evo Arman je napisao dobru stvar. Šta misliš da je neko poginuo taj dan, koje bi probleme imali ti i Amer? Jel čuješ, Fikrete? Zato je Hamdija prijavljen za lažno optuživanje. Ali vidiš, nisi samo ti spominjati Amer, nego tu sam i ja, čoveče. A za ovo što krade narod, to je druga stvar. Radi šta hoćeš. Ja ti kažem da nisam, ja znam jeste, saučesnik što sam, ali ja sam ga odvraćao. Evo, Lutva sam kaže da je saučesnik. Odvraćao. Nisam ga mogu odvratiti. Ali ima vezi, radi šta hoćeš. Eto. To imao sam, jel te zvao i kako? Jes mi slao glasovne poruke. I vidi sad, na primjer, evo, on je mene molio, preklinio da ga dovezem ovdje sebi i eto, i to što sam ga i odvezao u Vitez, na primjer. I da uopšte sad, ni zašto nisam znao, nego eto što imate dvije cure gore. Ili, da uopšte ja ništa nisam ni znao, razumiš me? Tu njegovu namjeru. Kako, Lutvo, čekaj. Ne trošite svoje riječi. Ja sam plamen, vi ste dim. Ja ne bljedim, već jačam veliki. Nije moguće, Hana, zato što imate ovdje priznanje. Molim te. Ajde. Sad sam jako depresivan. Vidi. I šta, evo, na primjer, uopšte ne znajući zadnjega... Sramota. Da je on u Vitezu. Da sam se ja pojavio u Vitezu. Da sam, ko što sam namiravao, da idem u Vitez, da onesem ono što onaj Dubak kaže kako sam ja izlazio iz auta. Nema odblokiranja. I gore traumatizirao mu djecu, pa mu Berina pala u nesvijest. Čekaj, jedno pitanje. Ne mogu, sačekaj me. Molim te. Ne slušaš? Slušam. Ja sam htio da idem, da onesem snimak, pošto on kaže da će ići u socijalni rad, da me prijavi, kako sam ja gore njemu djecu traumatizirao i to. Da pokažem snimak da ja uopšte nisam izašao iz auta. Da ja uopšte nisam, znači, ništa. Vista gleda mene, ja gledam Vistu tamo. I da sam ja sad bio u ponedjeljak. Znači, bilo bi, a uopšte ne znajući da je Mirza u Vitezu. Ne znajući da je Mirza u Vitezu, a on ga odvukao u Vitez. Bilo bi, Lutva ga dovukao. Lutvo ga platio. Lutvo ovu. Znači, vidiš jednu stvar. On je imao to na ume. I on je meni rekao, hoću da idem u Vitez.
Jednostavno i zbog tije cura, što imate dvije cure. Drugu, on je namjeravao drugo nešto, ja sam rekao ne možeš dijete, nećeš. Ali čekaj Lutvo, jedno pitanje. On kaže da si mu ti nabavio isto kanistere. Šta? On kaže da si mu ti nabavio kanistere. Nisam i ja nabavio, nego smo ih kupili. U stvari... Evo, znači priznanje. Prvo kaže da ga nije vozio u Vitez, zatim kaže da su kupili kanistere. Kad sam sipao plin u kladnju, na benzinskoj onda bile. Eto, sad meni kažeš ne znaš ništa, a sad ste zajedno kupili. Nemam pojma koju poruku poslati. Kanistere. Stani. Je li rekao samo zemljo, ja i ti zemlja? Ko? Zato. Pa, Mirza. Ne znam ja šta je on tebi rekao, ja tebi govorim šta je meni rekao. Ali ja govorim sada, zato sam to tako i mislio da će ostati tako. Što mi sinoć nije rekao. Znači, Lutvo je mislio da će to ostati između njih dvojice i da meni Mirza se neće, eto, reći to. Međutim, on kaže da je pekla ga savjest i zato je odlučio da kaže. Mada je se prije toga čuo s Lutvom da su se prepirali oko toga, da mu je Lutvo rekao da ne govori, ali eto. Izdam u maternom pizu. Kaže da ti je govorio da mi kažete šta ste uradili, a da ti nisi htio. Šta da? Kaže da ti je govorio, tebi da je govorio, da meni kažete da ti nisi htio. Pa ja, jeste. Evo, znači još jedno priznanje gdje je govorio mu Mirza da meni kažu, on nije htio. Ja kažem, nemoj govoriti nikome. Dijete, to nije šala, to nije igračka. Razumiš me? Lutvo, sam si sebe, znači, zakopao s ovim. Govorili smo ti svi, nemoj Lutvo. Govorio sam ti da ideš potražiti stručnu pomoć psihijatra, ali ti si sebe s ovim zakopao do dna. Znaš šta je on bio planirao? Ne znam ja šta je bilo planirao, Lutvo, ja kad sam saznao ovo, ja sam se šokirao. Stani čoveče, ja sam se šokirao. I on je rekao da to neće raditi tako. Znači, nemoj me sada, jedi me, radi sada mi šta hoćeš. Ali, i da dođem i na sud i sve. Otkud ja znam šta je u njegovoj glavi. On je mene molio da dođem po njega jednom materije svjedoka. Hoće da ide u Vitez. I hoće ima, kaže, dvije cure gore. I hoće da se osveti ovome što mi je. Znači, odmah mu je rekao da hoće da se osveti Hamdiji. Zato što je Hamdija Lutvi psovo djecu. On je tad trebao da odbije i da kaže ne. Ali on je poklekao i pristao na to. S ovu mrtvu djecu i što je njemu jebavo materi to. Ja, ali da se osveti zato što je tebi psovo mrtvu djecu. Pa, ali je i njemu prije njemu. Razumiješ me? Prije njemu neka on je imao sa njima sukob. Pa mu jebavo mater, djecu, sestre i to. A prelilo je, jel rekao, da je prelilo čašu kad je čuo kako jebe meni moje ćirke mrtve kosti. Što vam je to trebalo? Adoks, ja sam njega odvraćao, a njemu je 50 godina, 45, znači nije balavac. Ti si Lutvo trebao reći, ja neću da učestvujem u tome i... Nema, posle jebanja, nema kajanja. Idi sam, ako šta hoćeš, idi sam. I čak si bio dužan, i ako je to planirao da uradi i sam, bio si dužan da obavijestiš policiju, jer to je pokušaj ubijstva otići sa kanisterima. Sreća ti uze kutiju još jednu, a ja sam i pogladan, mogu ti reći. Rekla sam da si uzela, tako znam. Bez obzira što nije bio došao do kuće, imao i namjeru. Sami ste rekli da imao namjeru. Ja sam, evo, popio sam
4 ona po 10 leksaurina, neću moći opet se smiriti, nema mi žene, evo sad će doći iz... Upravo to, odvraću ga, a kupio mu kanistere. Iz sinoć, kad sam pošao po Mirzu, žena je plašljiva. Ja sam nju odvukao gore u zemljicu da prenoći kod sina, a uzeo Mirzu i dovezu ovdje. Što nam je trebalo? Pa da me shvati jednu stvar. Jel me znadeš od prije 2 dana? Nisu Lutvo i Mirza spominjali Jugoslovena, nego Ramulji. I oni ih može tužiti. Jel me znaš unazad 8 mjeseci? Nisi me zadnja 3 mjeseca, Lutvo, nikako slušao šta sam ti govorio, da ne radiš te stvari. Pustimo sad tamo sve. Idemo. Znači, ovdje smo došli u malo žešći konflikt, to je svađu i na kraju sam mu ja spustio slušalicu. Sad ovaj slučaj. Pustimo ono tamo. Nisam te slušao gotovo, hajde dobro. Ba, to je te i dovelo do toga. Ali, slušaj, Bolan. Nije me dovelo do ovoga jer jednostavno on je zbog toga što je on njemu. Jel ti pričao čovjek? Prililo mu čašu kad je slušao kako on meni jebe mrtvu. Ja njega jutros pitam, Lutvo, čija ideja bila da si ide? Kaže on tvoja. Moja? Da. Da ide gore? Da. Aj možeš li ikako... I kaže da je imao pare sa sobom, da si mu ti davao pare, da je on odbio da uzme te pare. Jeste. Ali nije bila moja ideja. Pa de se dogovorite čija ideja bila. Nazovi ga i ti riješi sa njim. Ja ne želim, Lutvo, s ovim više ništa da imam ni sa čim. I tu sam neću više ni sa kim da pričam, idete svi na kurac, ne želim da imam ništa s ovim. 3 mjeseca mu govorim, nemoj Lutvo ovo rad, nemoj Lutvo ono rad, nemoj Lutvo ovo, gledaj šta ste uradili. Gledaj šta ste uradili, Lutvo, ti i Mirza. Šokirali ste nas sve. Niko od nas nije imao pojma, eto sami priznajete. Da sad ljudi nas ovdje prozivaju da smo mi za nešto krivi, Lutvo. Sram da vas bude i jednog i drugog. Nemojte mi više nikad se obraćati, ni jedan ni drugi. Nije moja ideja, sam samo vozio i platio, ja. Oglasni mi. Gasim YouTube kanal i više nikad ne ulazim, ne otvaram YouTube kanal. Ovo je obećao i prošli put pred 800 ljudi i na kraju je i to slagao. Jo, nek ostane završeno, gotovo. Nema me više na YouTube kanalu. Znaj, mrtvog djeta. Amir prenosi u live-u, evo ja ne znam, Lutvo, čija je bila tvoja ideja, njegova ideja, on priča jedno, ti drugo, ja ga neću zvat više, sami se dogovorite čija ideja bila. Ja sam uvijek, gdje si uvijek mene savjetovao, ja sam uvijek primio savjet. Ja sam uvijek gdje sve ranjem voda, gdje su tukli, govori to. Ja sam izgubio svijest od toliko udaranja, da je to većinom na moju inicijativu. Ja sam govorio da se ne osjećam dobro, da uklanim te slike, da mi to ne dolazi, nije ušteki strah, isto. I Zudina i Hamdija će odgovara za lažno optuživanje, to je već predato. Tako sam, kad su počeli pucati sa mitraljezom, ja sam vukao sestru, nemao četko toliko da sam vikao snosim krivicu za sve. Ovdje skoro pa nikome ne moš vjerovat. Ljudi te na kraju iznevjere, ljudi te zabiju nož u leđa. Sve, znači, snosim krivicu,
Zeus, ko prenosi još? Ja vidim da je izmanipulišaju, ali kad me jedan udario po se. Pozdrav za policiju ako gledate. I sinoć kad sam bio u live-u, sad, prevodio sam live jutros, jasno vidim Zeus, da ko se prenosi ne još? slaže to, ne slaže se Hvala ti moja Lutvo, priča zato manipulator. sa izjavom. Jer kažem opet, ja sam Uklonjeci sa kanala. Voda, stalno se razminjivali, tukli su me, pa kad u policiji, kad sam padao, kada sam izgubio svijest, toliko udaranja, onda su zvali hitnu, zvali su hitnu i kaže šta mu je bilo, kaže samo je pao, kaže pa otkud ovolika krv, to sam čuo, bio sam da sam došao svijest, jer medicina je probudila, oni se svi uzbunili, pade, mrtav je, tako sam pao, znači. Ahmed 3 eura, ovi će humanitarni lopovi profitirat. Ha? Ma joj. Bio sam u stajećem položaju, ali kad me jedan udario po boksom, Da poručim ovima kod univerzalnog što pišu ove stvari, jebem vam pomatir kompletno svima što vas ima tu. Baš to je pekmezaš live-a, materijal. Svijesti. A? Nije, pa što viče? Terorista i sad live-a. 9 gleda! 9! Jebu ti sebe! Da sam izjavio bilo šta, da sam nekog prozvao, neću, shvatio sam da je to moja glupost. Aha, njegovi su u čatu, ujebem li vam i ja po majku. Da, tako mi se zahvaljuje što mi govori da sam manipulator nakon što sam mu pokušao pomoći, moja supruga isto i savjetima i svašta nešto i sa ženom mu pričali, sve to mi je hvala. Ja sam da je to moja glupost koju sam uradio, ne želim da se nikad tereti, zbog mene, ja, pošto isto ja snosim krivicu za sve, znači snosim krivicu, a opet kažem što ti tiče izjave vidim... Aha, tu je pekmezaš. Da nije to... Da li je Jasmine Diamond podaprana i namiruhana? Da li je Jasmine Diamond uz trafo mirišljava? Kujurina! Da li je? Ili nije? Izjava izmanipulisana, dao dvije različite stvari. Jednu meni dao juče u videu, a drugu je dao u policiji. To ono što sam ja naveo Nije ja malo prije kraj trafa bio, nemoj kraj trafa hodat. Da mi pružate nekoliko puta, sad ne mogu se sjetiti zbog tih svih udaraca. I ovi što kažu da sam ja nešto nervozan kod univerzalno, opet vam jebem pomate. Znači, za sve vaše laži, za sve vaše manipulacije i univerzalnom Smajlu Kovačeviću i skupa s vama jebem kompletno, znači, od do osim bolesnih koji ima. Jasmine Diamond. Eto, jel vam sad drago? Teen Fidelity, klokotnica. Od strane Hamdinog brata i njih svi, ne znam, još je neko došao, čini mi se, ne mogu tačno potvrditi, ali još je neko došao gdje su tukli i govorili da ćeš nam zapališ kuću, rekao ne, ja rekao, gdje je tvoja kuća, kaže, evo gore pokazujem, ja sam vidio neka svjetla, rekao, pa vidiš ti koliko je... Ono što moram napomenut, što nisam snimio ovdje, je to da je Mirza do sad 33 puta bio na psihijatriji. Znači, 33 puta je ležao na psihijatriji, 33 puta je pušten sa psihijatrije. Znači, kad govorimo sve do kraja, da se zna, da se ne, za one koji pitaju što nije
bio hospitaliziran i tako to. 33 Svi smo mi za psihijatrije, Adoks. 3 puta je bio na psihijatriji. Bio je osuđen za paljenje auta. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Prolio benzin. Duje vrište za pola YouTube-a. Vrište, Smile, treba se samo popet gore uz prkate. Benzina koja, znači, i slikana, ostalo je možda pol litra, znači, benzina, ili možda više, ne mogu se sad sjetiti, tako što sam i rekao istinu, međusobno. Kera, pada ti mati na kurac, razumiješ? Eto. Kera, majku ti jebim. Da znaš. Razgovarali to, pošto vidim, evo, već, valjda ćeš objaviti ovo javno, nek se zna istina, pošto sam i rekao u prvom, u razgovoru, znači, Lutvo je, tu ne zna, nije čovjek, nije, znači, 1% kriv. Ja sam rekao da će ovo uraditi, da će mu zapaliti auto, da ovo, da ono, znači ja, da sam baš htio da zapalim auto, ja posao po auto, a ne posao po cesti udaljenoj od njegove kuće, da sam htio da... Ba vidi, ne možeš ti biti na psihijatriji kog ti hoćeš, on tebe dovedu u red i on tebe pusti. On je bio 33 puta na psihijatriji i svaki put je pušten. I sam je rekao, ima problema sa leksaurinima, pije leksaurine i... Zapalim auto, bilo šta. Svjestan da su tu kuće, Vril, puni ti mati gaće i napunim joj i ja. Vril, jebem ti majku i jebem ti Jasminu u Klokotnici. Gaće, ješ čuo? Ja sam htio, sad ćemo zapaliti auto jer je mene prevario na početku, odnosno mene i neke ljude iz jednog sela prevario nas je 10.000 maraka smo mu dali, nakon 2 dana vidi raspalih majmuna. 2 dana je objavljen, nakon 2 dana ili 3 dana je kupljen Passat. Mi nismo tad ni kontali da je to prevarant, da je lažov, a znači ono sve što je u izjavi vidim, opet ponavljam jer je jako važno, ponavljam opet da je izjava totalno zmanipulisana i to jer staji da sam... Samo obavijeste Smajla Kovačevića da je, Mines mi potvrdio da je predao tužbu na sud, da znate. Smajle, jebem ti Jasminu. Da se teretim, da sam kao ono što piše, da teretim se za djelo pokušaj paljevine javnog puta, iako tu nema ni vozila, tu nema saobraćaja na tom putu, jer te gaćice su zabačene, to je totalno mjesto, ovo je slijepa ulica, bila sam ja bio i prosvao taj benzin po putu, ne znam više, ne znam, sve mogu. Ništa, Kera, znamo mi svi ovdje ko je najveće đubre od vas. Kera, jebem ti majku. Jebem vam pomater komplet, Smile je predat na sud. Smile, jebem ti Jasminu. Također nabijem u Jasminu na Belegiju. Ja, I poruči Smile advokatu, jebe mater i tebi i njemu zajedno. Smile, jebem ti Jasminu. Kad sam pri svijesti da ja nosim svu krivicu ja snosim, niko drugi, Kera, jebem ti majku.
Ovi koji kažu da ovo nije Mirzin glas, ljudi, pa usna mu je poderana, jeste vidjeli kakav je čovjeka usna sinoć? Niko drugi, ne sluša. Ti si me osadila kao siroče pored puta, pustila dušu da mi luta, da večno patim za tobom. Ti si me ostavila, u stari kaput zaboravila, na našu ljubav tačku stavila i samo rekla mi Bogom. Sunce moje tuga sada greje, srećo moja tu me život kratiš. Adoks, ovo što si ti uradio bio potpuno ispravno, jedan razlog da si ti osjećaš neprijatno zbog pojedinih pratlaca. Lutva je samo bio pratlac tvog kanala i to je sve. Vidi, ja se uopšte ne osjećam neugodno ni bilo šta. Bilo koja inspekcija, policija uvijek može dobiti moj telefon na pregled, pozive, poruke, sve ostalo. Znači da se imam čega bojat, ne bi radio uopšte ovo što radim. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, Lutvo nije bio samo pratlac, Lutvu smo smatrali u neku ruku prijateljem i bratom i zabio nam je nož u leđa. Tako. Hvala ti za 10 eura, dolara. Sam prošao taj benzin put, to, opet kažem, daleko, jako daleko od Migori kuća, uopćeno, daleko od kuća. Sam ja napravio liniju. Kera, nema uvreda kad argumenti nestanu, argumenti su tu, a uvrede su ti na tvoje pisanje da ti jebe mater raspalo. Kera majku ti jebem. I kosti mrtvih koje imaš, jebem razumiješ? Ti Kera mater. Ti i Lucky Luke ste najgora đubrad ovdje. Tuži me kome god hoćeš ako smiješ i možeš. Ovako, sa benzinom liniju, znači to je sve što sam napravio liniju, ali mislim da je, opet kažem, da sam ja htio da nešto zapalim, ja bi to sigurno uradio, da sam imao tako namjere, te takve, pa možda i bi, ali kad sam vidio da tu, Kera jebem ti majku. Kad sam došao, tu vidio sam tu kuće da je to, sam mislio to je odvojeno to, onda sam ajde da barem da Kera jebem ti majku. Za to, jer bi to, da sam to zapalio, bila bi ta linija velika, jako duga linija, jako duga linija, gdje sam prosto ugorio to. Mirsade, nit se nerviram, vjerujem ja uživam. Kera jebem ti Jasminu Smajlovu. Manipulatore, pedofile, lopove, kradnice i sve ostalo. Uživam u tome, majke. Hvala Amire B na 5 eura, Kera jebem ti Jasminu Smajlovu. Nisam ni zapalio. Kraj trafoa Aguta ovdje ima. Znači od jednog plamena. Čak sam mislio da će oni to zapalit, da se vidi plamen, da snime taj vatru, ali nije ništa, uopšte nije ništa. Nije ništa. Gde mi reci, Smajle, gde mi reci, pedofilu, kad ćeš ti imat 600 ljudi u live-u, ili 1000 ili 1500 ko kod mene sinoć, neš nikad. Smajle jebem ti Jasminu. TV kanala, znači mogli ste čuti sve. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Vril jebem ti majku. Hvala ti Erdine na 5 eura, samo oštro, nema slabo ništa. Mirza drugo, da je tamo ga odvuko u Vitez Lutvo i ostavio da je Mirza tamo proveo skoro čitav dan i onda je uradio to što je uradio. Samo njih dvojica su znali za ovo i niko drugi. Ovim demantujem sve priče koje okolo kruže, da je neko natjerao Lutvu ne mogu čitat sovanje, ne smijem sovat. Mirzu, smijemo sovat. da ide tamo.
nijedan od njih nisu djeca, nijednog od njih ne može niko natjerati. Ja sam jutros saznao pravu istinu, znači saznao sam jutros da je Mirza mi se ispovidio, nije mogao da šuti, da je Lutvo tu umiješan, da su obojica umiješani, da su faktički zakonski saučesnici. Daniel, pozdrav. I ja, to kad sam čuo, ja sam ostao šokiran. Ima istine u onome što Mirza govori da je bio puno udaljen od kuće, da nije bio blizu, da su ga tukli na putu i tako dalje. To je Hamdo priznao sam kod tata Čaršije. I to je sva istina, ljudi. Znači, Adok same nemaju ništa sa tim. Nismo imali kontakt s Mirzom uopšte. Oni Lutvo su imali kontakt i njih dvojica su odradili to što su odradili. Možda Lutvo nije želio to da odradi, ali ipak je odradio i smatra se saučesnikom. Od ovog trenutka, kažem, opet rekao sam im, ne želim više nikakav kontakt sa njima, jer se ne slažem sa tim šta su uradili. Mogo je neko izgubiti život, poginut i sa Hamdine strane, a i sa strane njih dvojice koji su došli tamo. Znači, mogo i Mirza izgubiti život. A da su tijeli obračun, trebalo se naći negdje na livadi, pokrkat se i riješiti to. Isto ovo radi Ismail Kovačević, univerzalni majstor, pa onda laže i manipuliše. Pozvao je Lutvu 50 puta da mu dođe kući, pozivao i druge da mu dođu kući. A nije mu nikad ništa Amiru smio. Da ne smije hodat kroz Brijesnicu. I onda kad mu se dese neke stvari koje mu se dešavaju, onda su drugi krivi. Smajle, jebem ti Jasminu. On je jedan od najgorih manipulatora na ovoj mreži koji postoji. Smajle, zvančno se gori. Vlasti da nas vlasti ugase. Smajle. Kako može ugasiti YouTube? Smajle, zvančno si veće govno od dijasporca. A to nisam vjerovao da će iko moći. Ti si veće govno od dijasporca. Kanal, ne može ga niko ugasiti osim YouTube-a samog. Znači, ne postoji policija, ni Interpol, ni Europol da to ugasi. Prvo, oni se ne bave tim stvarima. Ne slažem se ni to da su ga mučki tukli, Hamdija i brat mu, trebali su ga okružiti, zvat policiju, da ga uhapsi i to je to. Uglavnom, da znate, Adoks, bez obzira koju... Vril, Lutvo je bio čest gost Klokotnice kad je trebalo Jasminu pokarat usta kraj trafoa dok se plin u zraku čuje i zato je i dolazio. Pitanju, da je moj rođeni otac u pitanju, istina je istina, istina treba da se zna. I ovo vam je prava istina, znači Mirza i Lutvo su ti koji su ovo odradili. Imate i moj razgovor sa Lutvom, sa Whatsappa, imate i razgovor sa Mirzom, imate sve i to je, ljudi, ono što je prava istina i ništa osim istine. Ja objavljujem ovaj video zato što ne želim da neko proziva okolo da ja imam nešto s ovim što je se desilo, jer vidim da debili, manijaci to već radi kod Univerzalnog i kod Hamdije i onaj Krezo iz Sarajeva i onaj Laki Vuk Poderani i svi ostali. Znači, ovo vam je prava istina. Ko je i šta je? Mirza i Lutvo su se dogovorili i Mirza je zahtijevao od Lutve da ga odvuče, ovaj ga je odvukao, ovaj je uradio što je tražio da se uradi, ovaj mu je dao 200 maraka i to je to. Znači, Adoks i Amer nemaju nikakve veze s ovim. Hvala Abi na 10 eura. Hvala Abi na 10 eura, kaže Kera Kerina majku da dovede kod trafoa, ali nek se prvo opere fino. Kera, jebem ti majku, a Smajlu jebem Jasminu. Naila je postala član, hvala joj zaista. Što je bilo. Svako dobro i veliki pozdrav od Adoksa, istinom idem, makar mi bili otac, mati, žena i svi ostali. To je bio taj video, a sad ćemo pogledat šta je Hamdija rekao kod tata Čaršije. Znači, sam je priznao neke stvari kod tata Čaršije. Nećemo to gledat, odo ja za svojim poslom, a vi to gledajte. Kera, jebem ti mater, Smajle, jebem ti Jasminu, vidimo se sutra i hvala vam na gledanju. Ćao!